Chaka chung mang China nit no tang kho kalame kathangai Uki ho tong kitona in ngay chẳng masa KSO na do nga kai neo buộc chinh ang luma hin hoi khom chung đâu pi đâu te hin đâu pi chung tong lam te phong cho ngồi hin na hung thong hung nhìn upa chon to pa bang na se me na ga zo na i chung mang pa min thing de lai pa bang ka cho hin hangin sang malam no singin năm pi ngày lút vốn chơi mà xa đây lung pi lung nghe mà ôm po ngày lút lung xếp mà đồ nghe xem tông nghe mai hay na hơi na bút chu kita na lo hin na sung mang pa ham giang phát sáng hi năm pi xin lại rất tan hi và ngày gió la in lật xa in lặng trên đời nam đăng cũng có lại à na va ni nè băng em xin hen hey KSO 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 theo con tuy bằng cây khóm nó nằm đi gốc su tôi ăn kiko na kim lệ cho về dây thở đô na sự con tên na khăn khôn lại ya chúng ta tuôn pi đi xa hông hẹn lòng nuôi chút con go trên sông lê xiết lấy đôi con mèo ma hạt hẹn lăng kim lê cho nga tùy sáng lên sông lê dây tha bắt bằng em lâu dễ hồ đây nhìn tôi con pi cần cồn ngày lối cao hơn hình thùng ngô năm pi kinh nét na ngô xuống nga hi năm pi xin lại rất tâm kinh lời khó na hôm qua nhiều băng lâu bên em xin hẹn mi tin lùng khát khôi băng là cây khó na hôn lê pa băng pa không ai hi xin hẹn KSO hình sinh hẹn và dinh sinh hẹn không có sinh hẹn mà trao sinh hẹn không có gió đi chưa lâu bên giờ lại à lối ăn khăn sinh ngô hangin sang malam nó singin năm pi ngày lút vốn chơi mà xa đây lung pi lung nghe mà ôm po ngày lút lung xếp mà đồ nghe xem tông nghe mai hay na hơi na bút chu kita na lo hin na sung mang pa ham giang phát sáng hi năm pi xin lại rất tan hi và ngày gió la in lật xa in lặng trên đời nam đăng không có lại à na va ni nè băng em xin hen
Cả thằng ơi Đi hậu tùng kịp cô na mình nghe chẳng mà xa KSO na tô nga cái nêu buồn trình ang lung ma hin hồi không chừng đâu pi đâu tê hin đâu pi chừng con làm thế không cho người mình na hung thôn không nhận chôn tô pa bang na se me na ga zo na it chung mang pa min thing de lai pa bang ka cho ha nin sang malam no singin nam ti ngày lúc phong chơi mà xa đây lung nghe mà ôm hô ngày lụt lung xếp mà đồ nghe xem tông nghe mãi hay na hơi na bút chu kỳ ta na lo hin na chung mang qua hầm giang phát sáng hi nằm đi xin lại rất tan hi và lại gió la hin lật xa hin lặng chỉ đau nam đắng ung go la ya na va ni ne bang em sing hen hey KSO theo công tuy bằng vây khom na nam đi gốc su tôi yang để xây thoi đô na sự bốn tên na khăn khôn la ya chúng ta tuôn pi đi xa hông hẹn lòng nuôi chu công go trên sông lê xịt lệ tôi có mèo ma hạt hẹn lăng kim lệ cho nga tùy sáng lên sông dây tha bắt bằng em lâu dễ đây hình tôi cũng đi cần tôi ngày luôn có hình thùng năm đi tình em mà ngô xuống là đi xin lại rất tâm kiếm lời không hôm qua nhiều băng chưa lâu vì em xin mi tim lòng khát khôi băng là cây không hôm nay pa băng pa không là gì xin KSO sinh hơn và sinh hơn không có sinh hơn mà trao sinh hơn không có gió đi chưa lâu đến giờ lại lối âm khăn sinh sang malam nó sinh nằm đi ngày lúc phong chơi mà xa đây xếp mà đồ nghe xem con nghe mãi hay là hơi na bút chu đi ta mà lo hình na chung mang qua hầm giang phát sáng hi nằm đi xem lại rất tan hi và lại gió la in lật xa in lạnh chỉ đang nằm đắng ung với la ya na va ni ne bang em xin chúng mang chơi nan nhưng nốt tăng
na tô mà cái nêu vô trình ông lung mà hiến hồi cùng chung đâu vì đâu để hình đâu vì chung tôi làm thế không cho mình na hùng thương hùng mình upa chôn tô pa bang na se me na ga zo na ít chung mang pa min thiên để lại pa bang ta cho ha din ha ngin sang malam no singin nằm tì ngày lúc phong chơi mà xa đây lung tì lung nghe mà ôm hô ngày lúc lung xịt mà đông leo xịt đông nghe mãi hay là hơi na bút chú kỳ ta mà ngồi hình na chú mang qua hâm giang phát sáng nằm tì xem lại rất tan đi và lại gió la in lật gió in lặng chỉ đầu nhắm đắng không có lại à là và nên em mang em xin hân KSO 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 theo con tùy bằng cây khóm nó su koyang kituna kimle cholte sai kadona sulpon tena kantunaya sungatun pi sa hang han lang noya chu tongo chin song le sit lay đôi cao mèo ma hạt đằng lăng kim lê cho ngã tùy sáng lên dòng lệ dây tha bắt bằng em lâu dễ hồ đây tôi con ti cần cồn ngày lúc cao hơn hình thùng mơ năm ti tình đẹp na ngô sông mà đi xin lại rất tâm cái lời khó mà hôm qua nhiều băng chưa lâu vì em xin mi tin lùng khát khôi băng là cây khó mà hôn lên pa băng pa không ngày hi xin KSO sinh hân vã sinh hân cầm tô sinh hân mặt trao sinh hân cùng cô gió đi chưa lâu bên giờ lại lối ăn khăn sinh ngô ha đi ha nghìn sang ma lâm nó sinh nằm tì ngày lúc phong chơi mà xa đây sẽ phải đủ nghe dễ đông nghe mãi hay là hơi na bút chú kỳ ta na lộ hình na chú mang qua hâm giang phát sáng ý nằm tì xem lại rất tan đi và lại gió la in lật xa in lặng chỉ đang nằm đắng không có lại à na và ni nè băng em xin hânประเทศทางบ้านไหนปีวินฮิจิโตเกี่ยวกับชุนตูนีเกโซจุดจันทู General Assembly อาดิงาห้องกิโคมลำไก่เจงเฮียนลังผู้ทรงมีปีเฮียนลังเขาสาอุปะไอเราเละเขาลำไก่โหเจ้าสีตูนีอาลายมนาผาของตึงเตนินลิมนาเกินบอลคนนี้
Simdo na negate. Cookie Student Organization, Ccpur District General Assembly, 12 April 2025. Theme: Review, Respond, and Resolve. Unveiled by Pu Domang Hoki, President KSO GSQ. In presence of Pu T. Letmin Lane Hoki, President KSO Ccpur. Dedicated by Reverend Dr. Lerkutang Hoki, Kulbung Village. Donated by Linmang Gangte, Kipai. Kipaumin tuhin aban ana chalo hitin tuni I programu assembly ikiman cha na diu siu wang thum na le ti sung hondo na ale wang thum pi na nei dingin Dr. Reverend Ler Khutang Ho ki phak hen pi tu na cha te bi apa teo ado wa hi chi su mo hi ipiti na ham atiwa a hi le nang hon na tu te da cha teo chu phatak cha na hi wa hi chi golden badung hi Israel ten tol goa anapal ka kayu a hi na ti pi yu a hi iji na mi ti le pakai na patino chun tuition pi abol na banga chu chi golden badung tui pi yong na pal ka kai ka siwa pakai na pathin win anakan sa hi aman tuili san pi jong chu kagal kai masang siwa akan sa ai tai hitya abol dia leisi na mit it vai pi hin pakai bantha ji he da nang hon jong pakai na pathin tun sot kia nagin jing the na diu a hi je ati a he kilni gel do na din he pathin tha achungwa akila agel do jing na diu le ama hoi pathin agin jing na diu ji hi wei ta bang kan na hin do ta wa na se thinga kong vin pa hi lungsin na se mi te hoi pakai do da gala so nga form te ho ipi bol na ham tia ta te hon hin do te mule a he hoi na sei ki lang mo general khat ko to hi han lang Sultanpur area hi jong le nang hin hita tu ji a ki tu da chat bang la hi ke so te yong hita tu an to da tham na wa adung gel ngai tu nong na manang pina ke thop tia hita tu ki tum da jinga ong wa pakai so Ki paumin pulanga song hondo na tiaw chuni chai taw ni kwa assembly session in pat diwin tin phat zo se ipat masang bin tu niu ki khom ho delegate so han lang ku sa pulanga hung ho he dinga ka sei nom chu I naw hi front line hin maharaji men ho le CRPF on lam tin zo sha hi to hi azu dang chun langa khun mi za lam phat an chi do ve ti CRPF on le sorbe ai telegram kali koi manikal ha lo dingo ilo ichi kil tha do le mai le kai lu thewai ja kan sei pi nei ve ya tu ki biang tai dingo lai muna hong khalo na tam diu ja kan sei tin mundanga gaba le ga chi do le join an bol lo diu wa lung sit taung ki khomi pyo kan he sa nei ve tuin ama sa penin assembly a ki man sa diu dan program cho jong yum ding hin lo jong ding jin kha bin sim do len moderator chu ke khong hi din hin chen ko sei ho ki vice president external KSO Ccpur recording here Zamboy Gangte and Jerry Thangden Mung invocation he Reverend Pastor on ko tin jo pale presidential speech so mintin jo pale chun business session pat diu he agenda 2 in sei pat diu tin ila hin ya khat program ne khat hong khat benu min KSO samulam lam te hin tu chung assembly ti dam amo block ti dam la khat an chen bin hi chi pastor pu invocation nei phal I han do piu han ti chu requestion borwin la hin han do ding chu reverend ngam khulin hong hi ding hin tu nei piong le
assembly ti hoi pat na thei diu bin invocation prayer nei ding in ven on ko vene pakai nei ngai lut naw ka changovin kanam songova ta salam hele tim zenalam ho thu tol hele gam thu hele lam chum choma ka ki bai hom na wa tuni a hichlai mana KSO Situational district general assembly ki bon ho session hall le thildang dang ho pan thei te dinga kom ji bin min lo pi sang te in ka him thang ba ben hi ka kilam kai naw hi nangman ai khom pi wa ka sei ka sa ho hi zong na ki bai hom naw hi zong le abon chang ke ya hi kunung chan ge ya dinga ki ho dinga ki pal na the alo zong le bor kil the ya ko na ka ki ong khanwa nang ma lo pi ki phon do ni ding le ki ho zo se dinga hi machal na the ho sei do the ding le loi khom do the ding in ka program ho abula konin ale gein nang man nei lam kai bilang ni pi bin kin e hu hing pu jesu christa menan hing ka tau a he amen tuni phatte ho amon la phatai mang the im ta jin pathian thangwa nei ti ma se na win he tu chung program hi gin chat lo ben cái hồ sắm làm nan bộ cũng xong vin cái bao omin ta là chi lá cả hi xem đinh thì cái cái hồ nào vậy cái xây thao vin chỉ chú cái nào cũng gun là assembly hung đinh cũng cái chỗ khác gì chun assembly à hi anh là cái đinh bảo đó go thì về cái chỗ là những cái chung cái hồ cái chỗ hôm nó ra lên lá hi xây thế ông tain cái nhìn hồ hi anh cho phát lệ là sẽ định nông dân kỹ có sao nên mình tin chỉ là hi cái hồ sao mà làm tiền cái việc sung gam sung block sung đã đang nông dân lệ block sung ở đây nga là pi thì làm phát hi cái hình xí mô hình ideal tôi dùng nhiều các cái khi mà dùng mấy thế thì dùng là ý kiến cho sang và dùng này mấy thế hiện tin chỉ là hiện tại nhìn block sung ading lệ hàng sung area sung ading in ni pt ading in cái pum phát na theo cái hiện thế ading dùng cái đó là chung suy hiện tin cho ta là ngày lúc na nay ta hình lâm cây và cái hồ kamis Mary ama hi KSO sumlam nana hi kanai so chimtain ama hin ama ngai nazal le aman di se de ha lam pai resolution ki passion lang zo ne khan hi atomize lawai le hin hi thelo hin ji chun ama hin na sa ta in an ha lam kai ji chun bolo thein hung min an zo phala chi la zong hi ningai kom de hin te shading hi tu xây dựng cái thiên point cái hi dùng lệ area sung lệ gam sung lệ cái so ngay lúc nào ra la cái hình sim ô he thì su trong năm tiền là cái hình xây hình thế cái phải trong cái tan thế Reverend nom kulen to thangin chila hi tawna than do ne pu ki pawmin tu ka kipain samulam lan blong hon gam sunga ding KSO ding nama ding la zo le thu chang ani ka ho chu ingai pha nu le in he ti min tin la sa ma sanga han do di ti khat hi angai tu je chun lam kai lo ho hung ki ho bin ichi pha ka hung chan to kin honin pathin ka thangwa in Bible chang khat hin simingi first Korin bung som cha som thum la khat chun ipi hi jong le na neu jong le na don nu jong le ipi chu hi jong le na bol jo sil chu pathen lo pin na ding in bolun ati bangin tunin hi che la hi ahu ki sa do ting le na ma dinga gam sunga dinga pachum na ta la pan jing the ya e ho hi inam mong mong hi la ngai sang te ni kina jong le la sim na iki pa jong le la sim si te khat chu hi chu la hi e ho society adinga hi important ma jing khat hi la le thu jong hi ka khat hi thol ya chu tu nia hi che la hi amini pi ke so sabulam la na che la hi sa theam ding to ginonin keima reverend ngam kulen pastor din tu ni hin pa pathen cha pa pathen chu le lagaw thin pathen minin
tham độ na cái này ta này tao na hình đấy nghe tôn sót hình dinh cái bát hiền tu ni pha na Situational District KSO General Assembly muna sa dinga anigono sa mulamlan KSO te lapi hi tuni hin akisa masanga akisa do masangin pagkai atu chang ala chang ahilawale akai hi han ipi hi dong la ahin bol no wa agim nau tam ta jo si tuni pha na dinga nang man phat phe nebu pi wa ang kisa do ting le namading chule angai ho ading adi ake so adinga apacho ta amana hi the na dingin tintuni hin pakai na lacha hinlal ta ajong lang na pampi na hin thumin hichilahi ahin sim ho ahin sutu ho music nga hong pang ho chule tunia asading chanu ahin cho do si nang ma khuna hin lang do in na pampi na avela hin thum kin patay hin bo dingin hida na chu Puhin pu je somina katawahi. Amen.
xâm lăng la cầm đầu dinh hẹn nàng hồ tuy lưu vào bao tin hơi cô nắm tí hùng tí về nằm căng thả xin lại thì nắng mùa bộ na cây mùa bộ na trong lòng nằm nhìn trôi sang đỉnh lệ đốt sang đã đỉnh nhìn thì thô cô mình không có mình mà hết cô ngu tên chúng tôi đi lệ tha cùng lại xin năm kỳ ngài lưu đinh lâm cái vàng khi xếp sinh hẹn chung lễ ngôi lô hình đã hình dưới hẹn KSO xâm lăng lan cầm đầu dinh hẹn nàng hồ tí lâu vào bao tin hơi cô nắm tí hùng tí về nằm căng thả xin lại thế lặng mùa bộ na cây mùa bộ na trong lòng nằm mình trôi sang đỉnh lệ đốt sang lá đỉnh thì thu có mình không có mình mà xuống có ngu tên Tapi buat jawab ini tak tahu. Tuhin presidential speech ahitain speech ahin lapi diwin KSO Ccpur president pu dilet milen aphatlo ning in kautawe Amasan tapang phai pio takin thangdon men lan tuni jingka chun go hong jun hele gangdan chu ong thawin tu phalam lung ha tu tu chum thawin jong le pathinin iom pi bin tunin ani sam sakit in dam selin ho hol sunga programa mang thai ki divin zawin jang tu chung assembly ki bolon na pen sung ku na kin jang nang tawin ki pawamin masa penin tuni selai kin hong kalsum kato khom pi jong le ke ho chunga ke so jeng headquarter te hi in chule ke ma district member ho chang hi in chule ke so sangai kot block singa hi in thamlon le mata heng le song pi block hi in chule unit la Ccpur college unit te ni Ccpur college unit le thanking unit hi in senior leaders ho lam kai lu cheng langa balanga to si se hi bin kim team ko ang pan pi o Dr. Rem ho pastor ho hian lang ko to lo sa pu le ko mangang te chule samulam lan chief association hian lang Kuki Union Sector Unit KKL samulam lan chuteng le people area chief association organization sako ho hi in chule hingle ko ma so pi langaw na hong kal somno sin na bon chawin ka jana silang kan bole na hi tuni hin mi tam tan gele hin pidinga gala tu lai ta ai kulbung ai ki bol ham mondang ala anai lam anai zo ahai zo lo ham ti hilong gel tam ta min anai ding ni jong le ke ho in KSO district te in kan ki ho win meeting kan nei na ko chon mon tam ta hi kan ni hang win sangai ko ti loi singat ti loi ai lo le tang sung ti loi ki he omin ni jong le hin district mo po nai hi ji chun ka ga sai be nom chu hung tha ho he chole lam kai lu ho hin dang dang ho henai lo jong yum dim hi jong hang tam ta am di hin KSO Ccpur district hin block sagi ki min chole unit ni min tam ta mun tam ta om na hi jong le amun hi ki be in thil dan ki be na hi le hin ipisa kulbung ke ham ti le tu chung gal he jing win azo in jong chair pan ang sai ta in moderator pa in chala hi chi khilo le mai le ka pang le ka lo le
dang hi igal mi teo kun a hi tai chakat a ke ma ke lung thei in ni jang le ti la hin ki chat mana ki bol hi pun ni jang la hong ki bol na pin hi tu chung gala hin gal jam ti di ham me lo le no me chapang hen lang ku hi jang le gala tu ji in thal gin ji in mi aling lawin a ki the do win ki hin do win a ko le ven hi tam ta hi do na dai lo win ong ta in ko le ven jang program no ma bang tan ti jeng jong le chalai hanga di in kung bul te hin a pang win a ki pa cha in iza ke social media iza jin ke ri hi faring um namun iza han lang iza ka hi jong le kulbung te hin tu chuna apan la na hi a ki pa cha in aku ko dan ki pa chan ka tina pa chu among thang tom ta nam ngai ta pang o hin da chan apang hi ji chun mon jang nam angai lut naw le khula veng gam le gu angai lut naw hi ki ven ni le ki pa cha ma jeng hi ji chun man mo ta hi jong le kin le bong hong ki bola gang chala hong ki bola kulbung hi hong ki han bo ti hi tu ni hong ki khom blok na to khom pi blok lam kai ho yan la yin no han lang sinali ka sen lang kin thiem ku han lang dang ho ji la ve a hong jong la su ipca di KSO in selai kulbung hong ki chu sam ti pa chu hello le hen nom tam ta am ji wa kan se hin tin Ccpur chu hi lo win zan jong SP in jong in ko win dang jong in ko win kulbunga ke bolding ji hin ami pi hi lo le ami pi kiling lao hi lo win ami pi hi kinarwa si lo win asepe security long agency ho hi ipc ake bol ham ti hi mo hin ale KSO te hidden agenda ne ham ale gal bol ki golam ti am hi apprehension tam ta amin negative tam ta am ji jong la chok ke sei pi in ke ho in sun ka program commanding ho hin chi ke chei le ne company ke chai din sun jang program lo ding he ki pa chu ake sei pi in jong le mo chen le kha hin pi te ven te le kha bang chu he nge ke ti mang ke pi lo hi ti jong chu i gama til ki bol ding ai pi ding ale kha ke la de ham phal ki la de ham ti pa chu ke ho long ye ja chu le kha ran ke la lo hi he ma bang bin tun thap mi 23 ki pan gal hin nei vin tu chan hin gal ki chai na hi kon hi jong le gal ne dan um na lai vin kum si a ki vai khom na ilo organization dam nong jia chu lo ki vai pu na dong jia chu assembly hi kum khat la hin be khat ki vai khom na ki mu khom na ki nei jing hi in song sang assembly ani ti bin third February 2023 ani ki bolin ani ki mangin ki chang chun assembly a chun ki dol na ti di ham ki nop to na assembly ki nop to na tam ta hi ti nei in point som lang om min sim halen so ding ni jong la hang pi in ichia chun KSO in jang pan la an ke pan la dan chu gam le go hu dang hi an ke ha se in adi in nei ego ho tau te gam le go elo le godum ho hen lang thing forest ho hen lang isa ka hi jong la iti event tu mo ba e ho gam pu de pa in ipi sau natural resource ho hi ho in ipiti capture the wa ipiti man capitalize bo phedam ti pa hi long da tam ta ani ki nei in ani ke kal song en ye he thei khat chu hi le gal ke pat ti ma sang chun isa kha ding mo hin ke song sang eviction ki ti new min 20 February 23 in Newman. Hichi zau chun gamda go hi government dubu birenam kaina hin reserve forest, protected forest, alo le pipam revenue tam ta hi gam direct agam hi ala thelo je win dan le mo tam ta asim min hotikal nganding hokipal nganding hin asim movin tun rang he ma bang NRC ki ti loi jamo min NRC ki ti ho to dang government hi agenda policy tam ta hi chung wai an le ko movin chi ho hi tha chin ding agon na pau hi so na ki pan agon na kai chi ho nang he ding mo hin ma bo cho gal ki pan na pa chu le an sum release a chu chinia chu ang lo ko ki go duar get ki hal je a chu hong ki pan nan jong le mi te chen pong pi lum chen pong pi te me te lum put hoi lo dang chu so na ki pan na hi mo study ne bolova hong chi o hin KSO in jang gam na go hu na ding in reserve forest so hen lang protected forest ki te lang za ka hi jang le hin ani ki hai pi in file lang ki bol in forest department ki mo pi in protection ki bolin ban ang ki bolin ahi bangin bang swenom ta in 20 February ke song lang eviction na hin kat panglo ka povin azi chu eho bo the eho zo the hi ta pu in government ta ha dan le government in so la ki pa na thilo se policy o se ani kan sai ta ji chun song sang na an ki lo sam time amuna ka kal song win hin lai ma ka bo the ta povin zo wi cham kha zo win relium ki bol nang chung gam le go hu na ding ma hi in achum rally ki bol na pa ki pgm ti long achum rally ya hong ki bol na pa chu mei theite ST demand hi do dal o hin azi chu ST demand i do dal na pa chu azi chu mon gam le go tu e se na pa chu hi chun gam le go du cha je gam le go deiza chu ST status ki mo han lang le thing hanga hin phai chama ki thing hang ki kal song the tin gam ki chu the tin ti hi long yal nei je ba chu achum rally ST to hin ki ma na hin chi ya hin rally hong ki panin cha chang ga hong ki panin tu chanin hi ti hin yumu win in le lo tam ta ki hal ha in mi hem pong tam ta cha na win ne le gong tam ta cha na win tam ta hi relief came along gal jam ta win nam hi mo hi che de ta in
hi jeng jong le tu hin KSO in nam kinep na a ki tu ke thana CSO dang to tu ni hin gale tu la hi jong le pan thi jeng ki pangen ma ban rang pang ki pang jing ding he ti rang chumi pi nga kan phon do hin tin song sang assembly achun tam ta point ki simin chalai la achun education nga zawin environment nga zawin youth nga zawin government infrastructure ti de ham I hogam I kusungwa I hangsungwa center ho elole adang office ong hi ipiti su faide ham hi hong hi lungjal ani kina in chating ku kite hen chamnet mi hen gel hen ku kite hen galne te ti ho hilo hi ho hi chamle te hi ma bo chu I ho I gam le go elole I chom dan elole ine ile go hi I mean I chem compete ho hin adu cha je ade cha je wa hi ho chung gal hen bol pa chung en bol hi am chu he so ke vin hi jing jong le tu chanin KSO in izakaya hi gamading namading education bo hilawa hi gamna nampu na dinga hi environment lang panghen lang role politics yan lang ipi izaka hi jong la ki pangjingin tu chanin jang ki chaljing eti ang chokan se do no mintin ki pawa mi tu ni ka banga ati in ki pa tu kan se nom chu khutu ho chok bo ama hi ama in tu ni chalai mo na hin ki chadat dadin man lang ai phal pi hel lam dang ki changte lai mo na hi chu ko lo ding hi jong ama ngam ta ai phal pi wa ama ki pa ta ai hin pi wa sikil chu hilawa ama jang tu thi kusung deng sunga dinga ni le go za ka hi jong la tu chung tu ni kin ro dinga dinga in pan pi ji win jang ba chunga ki pa tu kan se in azo ken se na banin KSO in se ma banglin KSO hi limitation na kinai pun orang aki hin kan kan india la hem KSO hin bidinga education bo bui pilawa adang abui pi ham ti jang hi se din tam ta ong mai thein te hi jang le tu chung ga le jong KSO keu ke hi ko bin defense lang isa ka hi jong le apote thein department hen lang isa ka hi jong le gal nei te hi ji chun aki pangjing in Selai la chun bang senong ta in 27 May 2023 ni to kompiu zakop joint secretary KSO hingle me ma hin ga me mate anga in balance in bolep sam tawin ki honang tu ni bo te kani pu kan ham pi ma jing lo hi jong la tu ni hin jong si assembly kani ding ji in jong aloi nu tu ni angkal sung azo ting le ki honang phat kan nei bi hin kin jam chu KSO in gamna nam hu na pa gamle gu namadi nga ka pannaw chu mi pi hinga kan ta lang nom kana kan se hintin loi pan jang damin ki chol tin ama in dam namadi na hin ko phal hi mo thorin chi pon te tiam pa hintin azo ting le discussion nang nei du hintin hi jong le tam ta hin presence pi la hin se leng ka se chop ding hintin tunin abelin from zo si na chung wa ki pa kan se na bana man mo ta hi jong le tu ni gan ni hi ka bolovin mi zo si in lung ki pa ta em kong so khom de win jang ben kon ti win chiting le tu he discussion aro in nei du hin cha hin I hon dang I ho dinga I ho block unit elo de district nga dinga KSO dinga hi ki pachoma ela lunggel tu ta nei utin kinil kalna kinil bol kinil boina hi lovin I ho dinga kunung kuma dinga pachom zo ding le KSO hat na dingin pangjing utin chiting le ithi mo te kitu in review response and resolve kiti pa hi mangcha in lang tu ni ithi mo to kitu in I hong tu ni business discussion hong he mangcha utin kal so mo te ki pa kan se hintin aveli na chung che wa ki pa tu kan se hintin miem hi na se hiel se wa na ki ngai dam tin ka phat chan chutam ke pa Paumin given presentation part in who is General Secretary KSO Ccpur part and the Paum kasay tuni KSO General Assembly 2025 hung hazo se aveling Ccpur KSO men kazana salam kan bole introduction le presentation kan kop di in ama sa penin tunia ila General Assembly hung kalsong adia zadia lom President KSO General Headquarter le team hazo se khale hung din pile ki paminte ani ko ki taw Ccpur KSO in block sagi kinain hiwachun agam na pen pen apa hin pan kating KSO thanlon block ho representative hunga le hung din le hung ki paminte zani dung chun thanlon na dayum lo ta thil so khat aso jin executive wa chung thailo hi wintin abana KSO singa block kana be tikite abana KSO hinglit abana KSO sangai kot
abana KSO lei mata abana KSO Songpi block China pente ho se win ko da tu tam abanin KSO samulam lan block tu chung assembly ho song ai win amo jong lu se tan ding le pante amo ai aning ka lo se am diu in ki pa me KSO samulam lan na nunga mel ni mu thei no men chi tu chung assembly ai gender equality or reservation kha chi pi lo le numai lo na hi thu chi lo he ti to choi ga se be no men lang abanin presentation na kalu no sangin formal leaders senior leaders hu ha zo sin hu din pile ki parliament abana khotol ho sa elo le hang su ho sa aku na hung ka su ho zo sin hu din pile ki parliament abana kipao me abana nute langa kiloi khom na KWU somulam lan na ho kipao me abana KKL somulam lan block president de team hozo sinung din pilo kipao mente KKL ke lunga ni bo zam lai ve ki ham bol zat ne ichi block se ki ka nei ban wa hen kyo unit khat jong ka nei win unit ni ka neo hin khadi thang ting kitin chu thang ting unit tu ni le ke sei agenda chung dan hin ai pile chu chan pu college unit te khabe din tu le ki pam te amo he mon jao sia so le jang ka pang he win ka hai me le he poi no so na man tam je ta chai ni mo ka ko ni na ni chu round of introduction kain bol thei hen lang chutle Kulbung Kulbung Milasa assembly upi hozo siong kavelo set en hung din pule ki parliament no hozo si chunga longa bearing ki patu kan sei be ke ve presentation langa analut ki tautin twin ama sa pending in tu chunga minister lai panpiu pu reverend ngamlen to thang stage lang ahun din pile ki parliament minister pa he abolde ale ali kharo me hin tu chan ge phat ki pinai lo hin program ong ki ji lo hin azole ahin bolde hin tin KSO chu champu president in memento he hung pi to pile ki parliament present pan in simhala pan memento. This memento is presented to Reverend Namkulin Tothang, Pastor Changthu Baptist Churches Association, in recognition of your esteemed presence and for gracing the auspicious occasion of the Cookie Students Organization Churchanpur General Assembly 2025 as the event minister. Presented on this day, the 12th of April 2025, signed T. Millen Hockey, President KSO Chanpur, DJ Hockey, General Secretary KSO Chanpur. Kipao me bana Reverend Pastor on ko tune mahi KBC lo KSO he ama pi do ding ki ho executive nunga chongboy ni pi do pi le ki parliament KWU samunam nan nu te ni chuluk se tan stage na hung dim pe na su parliament KWU seitol amdan ke so samunam nan ke tela bona he samunam nan ni na kan ngai to kha abana ke so ko na ke pathil pe pastel dimang mahi area pastel jong hi
nu te ni khat pen pen ni pi pi han la chun ke pa men te Amanin pu domang hokip President KSO General Headquarter. Abana kutol house pu lin kho mangte kulbung in pipu ama presentation in pipi do devin pu jam kumang khong sai general headquarter tunia hi sa rong ni that nya nya ve ti ver sana setting ko kan ti thau hin te abanin tunin senior leader tam ta hung jong le pu tiel ho pu aman hung din do piventin e aban le Host lang ako ng President Secretary yung kaldopi na kipamente. Host yung hin office anay na yun office na kilam do dio district memento hin ni kito atete dio tiya chief and hinte. Chân chu hung hin tin resource person pau hi hung na hin aban le ka hai mil khat min tuin khat pastor Dr. Reverend le thang hokip song ai hon do pitu amazon stage lang hong kal do ke le ke pamente Amahi Education Secretary Kuki Baptist Convention hin HAP do PD win Education Minister pu thangmoy na ko te KSO General Headquarter akon program hi aban akala hin he cha neu cha cha hung kya be beji di hin session jong chin tin tun adia tu chunga song donate in bol piu pu lin mang dang te ama ong thelwa jong le amo pu khanin chi ke pa thel pe in ke so in thil hung pi gong in chi president pan hung pi do pi ke do le ke pa men te asang the dingin ke ho ke so ma tu longa song department hin mo pu sarjon thang le hung la phan te chi tu chung ene de vo cha angong hi welcome introduction and presentation hi chu yen lang tu chung assembly hi tamalai banga agenda aga kinil leu nuwa thulala tampi ga saiding pa he kinum point senior leader hon adia gale tulaya yumuwa that ajo secretary report phang la chun phan hingila thon nan tin tu chung ethimu review respond and resolve hichi phatake ja anangai to hitiwin ipi
ilova ipitiam tipa he helai ko na pi itek away hi diham tunin ichanau kangpuk pi hin Chuchanpur hin ichen khompi isopi sangam te to jing to jong ngai dan ke ba lo in sun ka jan ka jing jong buina thei tam pi omin hechiti ta lovin gal hi kumni hung chi ta in ale tu hin physical him la thal doma ga ki kap to na cha chung hi yong le ha ta in gal hi achi jing line government in fair psychosis mi pi chung a ko in PR president rule ti tabangin hitabang ho aumin hinla hichlai ka la hi ipiti KSO in nai to theiwam ipiti panila theiwam ti pa hi lunggel ta ai sai khom diu ngai dan ai lo le imanam piu hi ipiti panila wa ipiti chiwa la padiham ti pa hi lunggel ta ai gel wa panila khom diu ka dei sa le jing ti tunyang khom ho zo su ko ma ken se hen nang agenda jong chu zo le hum khom de in tu le tua KZC elo le highest governing body KZC to MH ki hona elo le political status u chene ge to wam mabani piti panna do ham nampi in civil organization tampi ne jong leo hen namma dinga kiloi form na masa pen alui pen KSO platform hi ipiti nam pi kongi tol do ham khang ta te ni piti panna du ham tilam pong hi hatai focus du ka dein adi den monum ti mon pium ta senior leader so hin ho na tong ho hin te soldier he ko to ho a ho ung kal song ho hi in hi cha de ngai phatai ke prepare du avela ka hin tipnum hi ham lang presentation avar pa zo le ka hin bol be du hin tin chan chu kai patan de ka ke pe tu hin business session ipat masang bin ren ngam kulin pasal ngam kulinin KSO executive zo sile senior leader hoyan lang tu le tua incumbent hoyan lang KSO lam kayo si dingin han po na le wang thumpin khan hi in nei piu wintin chikichai chei le chun business session ni pat duai tai ti chu kan sei no mintin ta le occupancy le jong le han pat nei zo sin point to point in seo tin kino dio tin aji chu tuai baro hung waltan pung thum kai ke chei diu idar diu e ja chu phat nei dan thi mo te ta kan tim nei be program chun ki paum ta in hichi hi iki ko lo na pin chu hi di da na hi in ke pasal khat hin jang hin tin KSO program hin headquarter GHQ a hi han lang mun chom ma hi jang le ikimin pa na hi tam thimin i he ho chun i he thi tan ti ni he lo ho ding chun nagagal lai a hi lo le nagagal zo thewa kumsom thing de chak Cookie Students Organization a hi general headquarter lam kai la anipang kahi in chijowa chu student leader a ko na Bible sima galu na pasara hung hi kahi chiji hin min mo mit the chu minum le student leader alui lang jam ho min pha the tam ta pasar a kilom tam ta jong le in gel do ji be tu dia jong mi cho to bangla chu khat hiding in ka gelin je chun trasan tu alam ka ho ke so lam ka ho jo si chunga taw nei man masanu bin pakai minin na chung chi wa ki pa thu kain phong ne KSO lam kaya ko na pasal hung hi itiu le aka le nin min pha ji jiu chu ke din jong pha in ki ngai lun na jong hi in KSO hin pasal goiding nan hol pha lu le ke ma mai nin goi bin na lo nin pi bel le chung ti chu ni na dinga tham khat ga yaw sa hin tin ke ki pa in tu nia hi amun le pha dong zui jin Bible chang khat chang ni ka hin si ma hi le ajawa ise banguchun Situational Cookie Students Organization a hope se ti witin a block han lang unit hian lang tu executive ho disu ga ho hi jong le na na mun wa chu na hung din do so ke juwa tu ni assembly I bolu to kin hona tu ma bana tu chana jong pathenin
mà pui nó ho igel do nau jong hin tin sung itun bong wa ichi ki bol ho hi pason khanin taw na man la phatai ki apha ki chaile ki mai a gel lo wa so pite hoti dam to khom pi loi le pa hoti dam lo le nau te hoti dam pathin ha cha khat taw na mang dinga iku ting wa i bol sa ting le anunga gel do dinga ka de hi ataw na man pe se i bol pe do wa ki chai a programa ki chai hi sa lo ding hi ka de mun tin mun jong sia hi lam kai ham do na hi han lang phat thei bo na hi han lang ipi hi jong le taw na i man sa hi le pathin christian khat hi no dung ju ya chu i to na jong si hoi lai mun hi jong le hi chi taw na pa chu le pathin gin na to hin kilon khom jing mu hi te ti pa chu taw na man ma sanga ka se hi tin tun nang ma na hung ding su ke in lang ke ban taw na khat hin nei ka pe do wa ki se bang chen sam za le som ni le khat na su nga chun hi ti hin na ki su ne vale le si simpa pa ka ja ku na e pan pi khung a hi ja chu kan pa e pa ka jin na ke pe cha sa lo ding na ching pa ki sa bu pon te ven israel ching pa chu ki sa lo lo ding jam jong ki jam dan lo ding hi pa ka chu na ching pa hi pa ka chu na je na dinga na lima pang a hi pa ka jin aton so nin na ching jin jing ha taw na nei ka te ni ki so ke yun lang ke hallelujah 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 ton so ding jing ka pathin tu ni sun phat ta Cookie Students Organization Situational General Assembly to kumadinga phado ang ki patay kilona hichwa lamkai adedi atu letu lamkai President General Secretary mopo na tula Vice President mopo na chu portfolio tu ho executive ho jo si tula pakai ama ho noja unit hi han block hi jong le anu ya ki vai hom na dung ju ya lam kai tu ni hilai mu na hung ho hung ding do ho jo se hi a hung lo lam kai ho hi jong le pa kai tu ni hin na su hi na pat te bu na kai tu mu ni pa kai Cookie Student Organization KSO hi na ma dinga Cookie na mu pi a dinga akum makuma akha hung pampe organization simla kiloi khom na chu hi ta in tunin jong chara chan pu gam su boi na to a hi lo wa le ki pa na to a hi lo le katam mum na pinu mo na hi to kilhonin district KSO ho mo po na hi pa ka le ba ma jing hi president apana apon chawalam kai jo si pa ka ke man pathe ka bo the po hi jong la pa ka na la chahi na pasal khadin na nang ma la chahi nan ka khud ka ja hin tu ni hin lam kai jo si hi ama ho amo pu na dung ju ya nang man pathe bu a na ha to wa na ma dinga chula nang ma gi nga wa hop the de ding vin tin na pathe bu na ka thum pi ni hi jil pathin dunia ka sim do bong vin sama la ji pa de vil pa labwa ko na kasi do bong ubin tu ni masang chana tu chana na pui bong gin tu ako nin jong su nin jong janin jong nilan jong jingkan jong achi na to na munjo se hin pakai ning jing in lang kisuka sa lawa government lang iyan lang society level la hiyan la ipi munchi jong le pakai apan la na jo se wanang ma hung lo pin nang man patehin boin tin na ang katawi ni dunia mai cha hung kilui do hichi mai cham jong hi pakai nang man pathe na bu a tu masanga namite tam tai mai cha mai tu ji wa gim nam tu na koma a hulut banga nang man dunia jong ni nama dinga KSO adinga adi dia tu na ding do lam kai ho jo se adinga hi hichi mai cham ni san pi wa pathe bo nai nei pi ding vin ti ni da na chu hu hin ku jesu mina katawe amen mutawite tuin business session ti su pan tautin resource person pa hong lozin ama hong phat le ai thi dung ju ya in kin tu ki diwin tin tuin secretary pun agenda ho chu do afam hop do thei le
asalo chun hop sa bin lang ab khat vein sim hang ke te janda tu nei nei diu he atam zo hi block wa ku na hung lu na hin na di suk lang aku na hi khatam khat hung ni point ni am khat hung he point som ta bang in se diu hi number 1 na chun ipi masa do secretary report okay program dung ju akan tol le ka tol khil dang hi tu hin secretary report an ngai ma sautin block hon I chana nai ni to do wa na to pending ipiumam pi hi hong ki khomi pi jo siom ki ngai num de hi jin aban banin hung ki to lo tin ama sa penin sa ngai ko te ni ki hong binang secretary report boarding in aban le singat aban songpi aban hing lip lemata achina pena samulam lan te hong ki hong bin lang unit te achina pen hong ki hong bin lang tu in sa ngai ko te block secretary report ngai pi ding ko ni Secretary report yang chu copy hi som yang ka kan print le thom de gi chun ai ho blog chu secretary report chu ka hin pi hin tin sim don hin ling ka ti cookie student organization sangai ko blog to president secretary speaker KSO Ccpur subject KSO sangai ko blog report 2025 Chamkin Amasan KSO district block unit lelam kai delegate jose kalana ka hinpi na he report samlam in singkate date 19 October 2024 ni khon KSO sangai ko block election lo thingtai na kinejin anoya hi lam kai ho than do hi president in lalom sang kigen Vice President Admin Seimin Thang Manchung, General Secretary Zial Kuki, Education Secretary Paumin Thang Hauki, Finance Secretary Esar Hauku, Information Secretary Zamin Thang Baite. Date 19 October 2024 Nikon Relief Ke Maum Hets Makhau Komikat Hina Chunga Nampun Kuna Kine he. Date 20 October 2024 Nikon Mongnat Pai House Puin Luknikina Nampun Sirkuina Kinejin. Date 31st October 2024 ni khon ke som gol khon mi ho nga ri ne jin mi som dam lo vet kon na kin jin dangka som langa jong ke thu pi na kin ne he sang som la sang nga ne he date 1st November 2024 ni khon cabinet expansion kam general assembly law lingten kin ne he date 4 November 2024 ni khon hopi jang khon mi ho gari accident atuna wa let mun sang kum khat in thina tu na chunga nam put ku na ki ni he date 6 November 2024 ni khon executive member Mr. Jin Neo Chanu Damlo Vietnam dang ka sang thum in ki thu pi na ki ni he date 28 November 2024 ni khon let pu phup len thang len zo chief of gang pi mol thina chunga nam put ku na ki ni he date 14 October 2024 ni khon executive member James Jang Kolim Golwa na chunga ki pathil pe in memento en chang bag thumle dal bag khanin panpin akini ne he date 15 December 2024 ni khon KSO community school farewell program Lord Hing Chai na kemohin KSO general headquarter hon teaching staff for sang khat chi in jong present abolo win he Date 21st December 2024 ni khon relief center ho Elwen Christmas lo hing tai in akinejin en kung so khom pi na kinin he date 22nd December 2024 ni khon let pu thang kam chi fo matei jang thina chunga nam pun khu na kinin he date 4 January 2025 ni khon join meeting KSO subdivision chief association defense photo KSO community school 2025 tung chang thu sei khom na kinejin banjom de yin phat sa hitai date 20 January 2025 ni khun KSO kumbul assembly SDO sangai kot complex mona lo hing te na kini date 3 February 2025 ni khun let pu jam thong guite of so kom thina chunga nam pun khu na kinejin date 6
February 2025 nikun St. Joseph School Walku Komuna inauguration program panakilain sport meter ho pe dona kini nehe date 19 February 2025 nikun damlo Vietnam akinejin Duntin San executive member anu damlo na Lar James Loinu now na Sir Miller KSO Ccpur anu damlo na Vietnam sang khatse akini nehe date 15 25 February 1st March 2025 nikun KSO community school student ho must adhere enrollment akine nehe date 6 March 2025 nikun Mr. Lekolin President KSO Samulam Lan naunu thina tunga nampun kunai kine nehe date 9 March 2025 nikun free movement T Pauline Thang KSO Southwest Cedar Hills Finance Secretary Kisuka na chunga kitopina zanga ni kitoni nehe date 27 March 2025 nikun executive member Mr. Sego Gin Golva ne na chunga memento antang bekat le dal bekat kitopina kini nehe date 29 March 2025 nikun KSO Sangai Ko block office hondo na inauguration program KSO conference hall muna loling tanya kini jin Minister Pitong Loy Chief guest Pu Domang KSO General Kotor Guest of Honor Puti Lemin Lin KSO Ccpur President Hin Functional President Pu Let Thang Secretary SSDCA Senior Property Tu Kuma Property Tha KSO Tangai Kot Blongin Kalam Do Ho Chai Le Laptop Khat KSO General Kotor Lakonin Present Hin Tuang Le Printer Khat Hin KSO General Kotor Lakon Hin Plastic chair 20 set Hin VIP chair 2 set Almera round table Dale program Hong Kalsung Ho and Kung So From na yang kini pinahe date 5 April 2025 nikun this is Ccpurin relief camp hole KCS school visit na hong nejin KSO ho pata na sangta ni nehe date 6 April 2025 nikun KSO executive sal SR Hopu tapa mehai ta khani na tunga sang khanin panpine ke thumen he Abalin first quarter outreach report finance report anangai hite finance secretary report income 4,32,420 expenditure 4,14,510 balance 17,910 education secretary community school report ngai kin hite income 3,19,900 expenditure 2,40,080 balance 79,820 overall finance statement 7,52,320 expenditure 6,54,590 balance 97,730 asset and liabilities sport uniform working turkey KSO plot office ahin telang le office ni akinejin building ni ta akilam dotan dong le sport metal ahin KSO t-shirt ahin laptop printer plastic chair VIP round table almera ahi notes layakan simkin kate KSO sangai kot blong in relief department akonin relief camp sangai kot le police station la inmate me 700 ho vet kon na kinejin every week in rasan le non rasan item ho ke ho pising in relief department ho tunga ki pathu ake pungi na he KSO sangai ko block education department akonin KSO community school vet kon na tapong simlai tapong jathumles som group ho pre education class prep to class 8 10 sangai ko JB muna paten team jilna kinejin tele orphan sponsor mini zong tu kung class 10 simlai zong ake boi pizingin education department ho pata na sangta kini ne he alhingla avat omle patheminin ki ngai da moitin pathinin KSO sangai ko phungbu tingta hen ka ke pe ke ma ziar kuki general secretary secretary report bol hot team nom na chu ai thele paper presentation nan bol na ule point to point in upon scanning say da jing bin lang
ai chu toy block segi to unit khat to district ten ita chu report in volume hin ita chu details tai se su pe le pha ni hung lut ba ding hin ditiam phana paper presentation board thei lo nan che lo la point e a ko lai di hoi se min lang details be se po te ti kan tim no maintain tu in singat ko tin ban song pi ban hingli ani ki ong ding in phat kan pi năm gal do jing lai jong leo dan 2025 KSO Ccpur General Assembly man na chung wa singa block ten jong report a cham lam tan ti ding kating secretary report 2024 which he 2024 sunga na mong hiding hi in to the chairman or secretary of Students Organization Ccpur General Assembly 2025 Kulbung village Samulamlan block Ccpur district Chairman to the Assembly Delegates ho KSO Singal Block minin ngay lut siday kay TUB KSO Singal Block 2024 kumsunga kimansaton mo yahin som lam ten kay PA executive pahin simdajing kating paper present kay board of home jamin jang le HE executive member he mi som le mi nga kahibin situational activities akat na hin condolence hang sung mi tinat tu nga sunga tumpu na ni kisebe marriage mili yang ni na program a ngai lut tilpi ana ki PA executive meeting thumbai kanilbe external meeting saka ke Ccpur to lessinga CSO meeting somna ni be tabang ani ki jawe frontline visit ke Ccpur le ZSF general quarter guna noya frontline visit sing hiu tu kanan phai a executive mili kana jawe sagina band of army check post singat gamsunga army hon permanent check post neding togon anayu dodal na in join CSO minin panana kila JNV influence exam singat government school duty patachan kanayu Mizoram to Ccpur kizob man na akihito tanin tilonga na hihan damlo hung kipo tule nam mite ngai chat na chana KSO singat blog in pan anakila tingi itu situational activities sa kahin bolo ko in regular activities so he felicitation program he education survey hin ting like KSO assembly 2024 to Electoral he involved so lo win ani me to kan pun in Bukis student organization singa blog in properties and asset kini ho KSO singa blog may lago no ya hin kahin ta lang akat na executive tisat KSO jersey 17 piece, wireless set 8 piece, plastic chair 60 plus. Plans and project itihi akat na in office building na hiin ani na hin KSO sports meets ahilawle literary meets itihi plans and project akan na yung tuwa hiin finance statement pa hi 2025 assembly ahin kahin ko do te province tungahin ngaidam kahin kumin 2024 KSO singa blog report kahin pinawa Bolkir, ngaidam dingin patin binin pang tawe nakipai na madya na to compute ang zanam hukip General Secretary KSO na isan so singat blog in court na dati nakipai kan sang kopi hi om sa ka hin bol sin evo WhatsApp group ba sin so kopi kain ko nin lang pin bet hewe ko jing lain pat akinot in panjing kating to President Secretary KSO Ccpur District Amasan namada ka to kompi KSO lam kai chang ho sau si chunga ka ngai lut naule ka zana tu song pi blok minin kain ponge anuya hin KSO SP ki mansa na ho le ka to ho asom lam tain kain PA date 21 July 2024 para 11 for zan hi chan chung meeting he KSO sung pi blok sunga hin zat hi som ni lani hin ani na official meeting kinai do zat hi nga vai hin 14 July 2024 ni ko in matalam mulen community hall muna second term ating block election 2024 to 2027 anu mina he block sunga government school zat hi liye hin non government school hi to ma he 3 August 2024 ni ko in cabinet expansion Bauzang village sa anakin na he 5 August 2024 ni ko in Sumpi village in Pinun kat som kat adinga kat room kat ahin pi utol hanin
Information Center adingin ondo na nakinailahe. 29 August 2004 nikuin sungpi kuloy English medium school uniform of do na agakinainahe. Information Center apoy mo na siya za adingin po laminal of multiple village in desktop kalle printer kat ay na so ginahe. KSO SB Executive Department makainain sa NVSD form fill up. Class 6 students from Tumlagop, Class 9 students from Nilali, Agoma from Gop. Free coaching hani anake ball piin, dile zilkungli higher ke ballin, amho sol mana hilo at solamu. Hasiin ake kon pi zinge. Zong le block sunga kunin student tum class 6 mini le class 9 mi kanin lol henna enne. Date 16 le 17 October ni kuin ang local keyword commemoration de ading in general tintong complex song pi muna avail su ting nale ting lo ke tuna anakin ay zane 14 February 2025 ni kuin SMES Sempong Memorial English School to ketuin block sunga club school staff sule parents o zaunain udais pen sule upper number awareness program loading time anakin ay Class 10 Electoral Poll Council Exam Fitting Ho KWSA Tao Kom na may samsim ina ni kinay pinahe 1st March 2025 ni Kuin Foundation Day Camp Cultural Heritage Event sule Block Expansion Phase 1 Lopi Tain anakimangin sule Cultural Dance Competition ng organize anakipoli nahe ang sumle block sunga invite muna siya zo tanin pananakilazinge Yohoju Education Naihin, Felicitation Program, Seminar, Tournament, Rising Day, etc. Hangsunga blog, hangsungle blog sunga galdi nga kilom tina ohin. Kilom cheng zong zana nai tein anakyo zinge. Damlo vet na zong vet dinga lom cheng anakyo zinge. District aku na boarding le to ding ho. Zo chanin anakyo pang zinge. Chu to ding ho le các man cha nau pa bem hin tin tu hin tu ka financial statement choi le total income hi 1,79,000 total expenditure hi le 1,86,000 balance hi le minus 7,000 hi kum sunga to ding ka gut ho pa bem ho akhat na hi le felicitation come career guidance 2025 naiding ani nahi block sunga school visit boarding atum nahi rectification of voter card ali nahi literary meet boarding chu he KSO sung pi block executive ho hi hinsim dang katin soft copy ang chuni mu thei hita achom lam ta report ka hin pi na hin su khel alhinglal aba tam ta om ding hin hi cho zo si chunga ngaidam pakai manin kain to me chung mang pathenin KSO hin pungbu jing ta hen ka ke pa Dated 12 April 2025, Sungpi Keima, James P. Hokip, General Secretary KSO Sungpi Block. Central Kante Kakipay. Kiwa ay le, kopi ni kan soin, hi recording na kopi ni le. Kadiken kan sindi hintin, KSO hindi te hi bidai le. Tali mo kilom chun may te, ay ba gel bangay felzo lo may te, isu kan sero na chu. Iyi na chen hi ki sei dai le min sei de poi ti to kan sei in tin khong kami na in la pan thei san jun pana ki la in chia chun report body chu kan body in tin KSO Hingli blog 074795128 motto learn unite serve secretary report 2024-25 date 27 July 2024 ni khojun District KSO Chief Association Head Pi Noya Tam ki sai to honin executive election anaki nei date 10 August 2024 ni khojun KSO English Block Cabinet Expansion ki nei Cabinet member somdeko sim do na ki nei to report English gam kai sunga pau sa hin chule executive to ki sai related wangsin tu e him volume san ho amin zo sia pa lowin lung hem pi na in bon kuna gana ki nei jing hi date 11 January 2025 ni khon kumbul kyo kom na ki nei hi athum na ninga numi simnai chapang amin le school min undisclosed in sungmi le school management ka exam board thei talo dinga kha
KSO hinglibin education to kisain aki boyfiin alang tua khet team na ki CMP talonin board exam pi thinading aki gon pi in hi date 15 January 2025 ni ko in blog sunga GNV exam 2025 candidate ho ki ko komin refresher course aki nei pi in hi simlai sapang khat amenle komin undisclosed electric transformer ki sukha extreme fatality ki boy pin police family report ki boy pin document ho subduk theichan ki boy pin tu din mun hin concern department langa final process aki nga ajing nei hi chung hen ka seben khon umin hi chlai ta hin hasan atam ta ki tuin ala lang ki thu pina pan pina hi aki vere le nei le i minlar district KSO ama hin report body lang iza kai jong le gai chan ka le boruin ama chunga tuni koin bibi masana block ta ken ti pa du kan pungin abana district ke KSO hingli block en ki ngai chat na chanuwa zo kham khamin hospitality chule poimon na chong chomin panakila jingi abana hin district KSO hinga agenda ke wa parai umlo hindin reported by El Khaimlen Lungdim General Secretary KSO hingli block to pay to pep yan report him bol winge Ahsi Ccpur KSO noya narcotic sale ban jama le mata block ng jang block sunga mihin ja nam khat drugs a kisuboi ha kana khol da oven bon chake ba hin ama ho si he kem khat kana bol pivin khan ko kem chachun kana kum khaw bin aban da chun mi jam khan he rehep ma kana koi je bin he chu la khala kangui le song pi ke ka hi lampi boi lai lo se hi ha ta en pan kana la bin le mate era chip association le CSO lo si zoi meeting ke thulu na dung zo jin KSO le mata block lam kai na in lampi hi ha selais zanam khat he gam sumi pi jo si chong khom min social work ni khat na kana tong khom the jo ve free education zo nam tik school la chapang zanam khat kana koi sak kana koi the jo vin chuban la pu thang jamang former general secretary KSO general headquarter anu longdam sa ga te apana hin pu ni ko in lo lang tik nga anakilam to in pun dum khat anaki khu in lam ka chan anaki zuina lam pia ambulance asit da khanin zan ko ven ki boi pi in le mata pa ning gari na ki hol pi lam ka ni ki tha lu ni president pa le secretary pa hi gahatia songko tang hi in KSO le mata blong kan vin the khat be kan visit the jevin ahe free medical camp medicine Sans Frontier ho to ki thu in Kokiman community hall la medical camp khan an ki bol thejin hi cha chun mi zakhat walin free treatment le free medical anamu nahi sungpi le lam kangui ki ka hi me thei tola lai la na thei tam pi umjin KSO le mata blogging signboard ni kungpi naw sen la bo mola kana ta do thei ba nahi kumsunga hin to khom pi game secretary Richard to information secretary Nemilalin Zianane Hanin ki pa pi na kana nei thei ve chuban le D7 Hypo Zadanang Memorial Football Tournament Thangal Muna Anna Umna Achun Kizut Matna Lampi Laita hi Zehin relationship hoi theina dingin ti lungel nei na in KSO in team khan aniki sungin a chaina chan aniki pong thejin golzo na chan chu a chaina chan aniki hungzo hi zong le zo kham kamin relationship hoi theina ding pan aniki la na hi gam sunga duty posun zo si hi nurse team lam kai na in medical checkup aniki bolin medical kit box aniki kwai pi thei su ke je na hi bengal la lekha simding in chapang gate tabang gam sunga panin anaki so do thejin ama ho hi free medical amu theina diu jang ha ta in mi to ki thuin anaki boi pi thejin na hi
thang bu boi chunga hin KSO team in anaki visit in sipai hole mancha choi ho ki ka ki to theina ding in panha tan ni ki lain thang bu army to theina ding in jong army to meeting khat gai mon anaki ni ko men a he mai thei tu la ai mi nupi khat mai thei te ki chang khat khai tu la danin ama hi tha ding a ko ya hi in asugan thei thei jeng obin chu phana chun athu ki za phanin so pi ho milong ho ne ki so le ne ki pu do sen leimata ke ke te khuna ne ki pelu thei na hi activities pabek khat laila chakan se hin educator sector langa education langa hin school hi som la khat tabang kan evin abonin a functionin up to date wang chu hi zo poi class 10 school zo si kan visit doin class 10 le 12 pass ho CC hi ki pathu pi kan sim pi thevin career guidance program lang kan nei pi na hi lok tak ke via simlai chapang izanam khat aban zom thei lo di phalin 10 le 12 10 11 tier simlai ho ana ki transfer pi in avan ho mel hi tola pan ana ki po do pi in chu chan pula kang pi mola ana ki transfer thei na hi ZNVST tu chunga exam entrance to the ho coaching ki la pi in exam bol now sponsor ani ki bolin simlai chapang som li tapong entrance exam to ovin lol hina mi zanam kan ana nei yobena he simlai chapang ho hi izan hom khat hin adhal anei lo lai zen adhal drive ani ki bolin zakhat la som ata bong hi chapang neo adhal ani ki ka pi in KSO in ti jang chu to do thang phat kan seo hin se khium la ki ngai de mutika ki pai Amasan KSO Ccpur General Assembly 2025 Secretary report pi thai ringa dam na ip pathen kain thamwai chule jam ta KSO lam kai chule nam sunga to khom pi chule hawra sa ho ngai lu na le kazana salam ka hin pi kum sunga to kham or report asin mau tin in sin hai ka tin composition ki ho ekat report hi ka ki gin sangin mi hung tam da na hi in he thim vin la copy hi limited print hi zen achang lo jong hum nei the hi en ji chun hin sim hai ka te KSO samlam ran block 2024 to 2027 time adding in Chang Pikot Community Hall 27/9/2024 Friday ni ho in general election announcement November 3 2024 ni ho in cabinet expansion new dampi community hall ani kinain anoya chang hi KSO samnon block executive member chang ka hive tile kulen hoki president thangmilun baite VP admin Paulun Lupeng VP external M Jamrin Mang hokip general secretary Lungau ho hokip secretary home Ginsang Lin Dongya joint secretary David Tong Ho hokip education secretary Len Min hokip assistant education secretary Anthony Zhang Lung Sai assistant education secretary Hamblin hokip finance secretary Mary Sinte joint finance Henry Hermin Lung Sai information secretary Len Min Lupeng Hang Hal secretary social and culture Namin Gau Hongdim assistant secretary social and culture Rina Sai treasurer Kamson Lalguite secretary youth affairs and sport Joseph Hongdim assistant YAS Sai Manglin secretary RNR Tong Chinthang Sinte assistant secretary RNR Chojeng chu 2024 to 2027 na dinga executive meeting executive member chengka heven activities ahin na to hi ahang pi in thumin kohom khenin akhat na chun regular activities ahin chule resolutional chule situational regular activities so hi felicitation program ahin career guidance ahin education survey chule fundraise to hi May Bangsit te in May 3 2023 dal hung ki para panin hichi regular activities hoi tu ni chanin ko zom thei ta povin azi chu chan pura dinga samlam lante he most affected ka hivin khu aki hal mo cheng cheng si he front line ka hi ki ule hichi hin regular activities hoi ka chi thei ta pove ani nai hin resolution activities ahin
executive meeting sagi vai board annual and emergency kanai zo win chule ani kanai zo win to do hola ta lang thading ho akhana Gen VST Class 6 Entrance Exam 2024 free registration anaki bol pi in chule mock test song anki conduct in free coaching district te KSO Chusanpur district te anaki belen chapang tamkhat anaki bol pi free coaching PHC sagang nuya PHC Siden kunom phai dai banga function na hi lo in si monu pressure na ki pi in from aman zong positive response in pi chu hin tu chan hin in process a hin lai government school chule headmaster headmistress so zong joint meeting na ki na in lamsung boy na ji a anaki hal ha chule front line a hi ji a function thailo a hi ta ji in agi gial khomin so zong hi ipti su fel dhan ti jo sai khom na zong na ki na ye lamsung KSO samlam lan hanga hausa kiloi khom na chule youth welfare ho to zong lamsung din mun ji in joint meeting na ki na ye invitation maula na hi hanlang kitchen na hi hanlang hi zong le KSO samlam lan block invite hin bol ho kalson thai chan article song jinge tompon mithipun khuna executive kilol na dung zui a jong ni tu chana hi kal song jing thai hi chule KSO samlam lan la pi a hi in tunin ithin so thai ven chule KSO samlam lan block t-shirt athum resolution activities ahin hom cha hiding nanung don mai thayu hi in invitation ho bang chu by name in mention the proven khat hin point khat hin tam ta ho ma hi brief ta ka hin pi tho he ta em athum na in situational activities ho inam sungu dale turin ilhun kum pha lu wa hin fundraiser ki bol thei tapun hi zong le dam sung ha sat buin ho hi ki mo sa thei lo hi jin KSO samlam lam blog in tu ni chan na hi kai ma ho sa ho ki so wa kong hei jingo hi en dale tulin ani dale tulin ilhun kum ta pha lu vin KSO samlam lam blog in dam sung ngai lut ne le ger ko na zalen dam sung boy ni zo sia panakila in chuna bana front line a VV ho hi in chule central force ho hi am ho ke ka azong hin ki het hiln hom lo na ding in hanga defense committee ho ki konsanin opalizing ki pangjing in chule da mo we sit na hi hanlang ki pa gol nuk ni hi hanlang thini man ni zong le KSO samlam lam blog hin min pa a hi lo le pan pi na ngai cha zo si chunga zong panakila in a pha dung jun ki thopi na thei chan zong ki thopi jingin alina gam sung khan to ding ge pho na zalin samlam lam blok sunga CSO chum hi hanlang hanga ki loi khom na house level hian youth welfare level hi zong le apoi mo dung juin a ki tho khom jingin hong ding ni khu hwa zong ki tho jing ding a hi gale tol ji a student ha sa na tu ho adi a IDPS ho thim jil na a ki ho sa jing to ki honin KSO Chusanpur akun hi hen GHQ akun hi zong le student facility hung ho achang thei ding a lom ho hi a ki bui pi jinge KSO Chusanpur GHQ kuki in pi chule chief assistant akun thaje khom na di hian lang lungger sei khom na di zong le KSO samlam lan block hung ki pha na zo hung ki min pha na chan na hin a ki kal sung jingin ma khwa jong ki kal som jing ki kal sung zom ding a hi sa hin finance report chule property and asset yo hi ki ho kain pi thai pu in ne khat kain pi thai lo jin kain chin nom da khat o men sum dan pai dan sum hol pai hol ti ho jong hi aum thai pu in wang se lom te in hi ji hin aji chu izo ka sai ma bangin me chi ni apa na gal ahung ma pa in ki ho hi aki ha mo chang front line ka hi ven hi ji hin sum le pai jong aki hol thai pu in chika chunin he thim vel lang chule property and asset na hin ki ho nei la go he nong wang su na to diu hin paper la ka hin ji pu in bunker ti ho him la thal ti ho nga ni hin ja chu paper la hong ki pi lo hin tin nei na he thim vel la he chan chu report ka hin pi na he tan te ka ki pa e Paumin aba amasipelin tabang phat pai piwa
iho pa pathen chu thangwan api masavin chule ani channan laya KSO kalam kai jau silemi piong ke khomol ka zanau salam kain bole tuni ke kenzo KSO college unit in panpaying kating KSO college unit katam sung 2022 to 2023 sunga secretary report kan bole hintin KSO Ccpur college unit member he mi somle mi ni ka heven subana meeting ni group ve kan nei man win he kyo election kong ke chayo April le May ga long ke pan pagin hi le bang si zonom thoin zong le ga long ke pat na to kilanin district te alam kay nan nujin KSO college in zong documentary cell ti anikil hay pin relief camp ho data collection na hi lole documentary video ho anikila na hi chunabana KSO information center KIC building a IDP ho FIR aniki buipi na hi trong khajomin college hong kyong na hi le 2023 kum July la ani mission hong ki hong pan ta na hi le emission fee so gal to ma hi le tam ne ki sa awal di chun KSO college unit nin school authority wa to aki ki hovin fee chu janga in ki solom sai na hi KSO college unit nin sumne pai ni ki nei logian fundraising ti sa an ki simi na hi KSO college unit nin college student ho freshers mit janga ni ki man pi na hi chunabana college suthim na ding tin cleanliness drive tikhat nikhat hi kan ki hovin college campang akim vel hole college songa pon jong suthim na ki nei ni KSO college uninin kukin pi Manipur assembly ang unto kilanin asarin a chain changin panan kilana he KSO college uninin college student Ccpur college student mi sang khale jani le songa scholarship an ki boldo pi na hi chunabana college student galzia ngalzam IDP student ho emission fia sum hasan ne ya KSO health desk ne pro so chu 50% ni sumla pai ani ki thupi na hi KSO college uninin anglo cookie war get koma meitei cookie conflict stone erection adin 20,000 in donation an ki pangina hi chunabana chainan Ccpur college KSO uninin ban ni yan rally ni yan a hilole le ka siddi yan district ten to ri thanding in tip na dungzuin zo chanen pan an kilazing hi report in PK ma boymin hokip general secretary KSO Ccpur college unit akipa KSO Ccpur college unit damsor tu ai speaker tu ni yung khopna wa Dr. Sun Thang Hokip in pat in nei video hintin ama hi tu le to Department of History lam calculate sa assistant professor ye tiang chuga se do nomin tu naman phat ni tila intin suta le phat hi hijat mong ki pontin hiong le akino timtam pungthum vial le age pena pungthum ma khai la buni ai khanding ti chun phat nei jo sin phat mandani ti dewin ikitiwin tu hin Dr. Sun Thang ko tin ama ke chei chei le agenda le pat duai ta tu ni ho ne ha khat so now di je ho in foreign chi tu ye sei de dan ipi topic mo sei dam patile ai piang le khat ye tua khat na ho email review response sta le resolve ai hi ho hung ke pat dan mo hi vat na le arut ko si hoi tai vat na le historical ti ka se no itila na historical ham itila che topic kong lut masangin KSO he pa sa le sa ta kan pi ti su kan se no me adi dia ajawin jang report tam ta ke ngai ta KSO in the midst of chaos, in the midst of difficult times of our time, to ikhat bahi.
isan ge partner lawam ti hi social media through yang kimujin IDP tam ta outside the state na yang na solo thevin exam center ho yang laya e ho muna nan guang thevin asu ta le community school ki ha chiang chu ka zai khadi be ga visit ti ka tha no mi i cho ji in KSO ho pa sat na sa ta kan pi ki su ka se do no tin tu ni a review response and resolve kiti atau ki anal mama ji review ki bola le IPCA ji situation na hi im khau ham IPCA ji situation na hi thilung rong thei ham itia le it's very much historical legacy lingers on na si na lai he ti chui he ti hi achuta le tu a cookie versus Meitei kitia he who well the cookie ho si pui ham and ipin hi wa tu a victimize community ho hi once upon a time a ipin hi wa apu pati ni India tinga contribution IPA na umam ti ho ti hi one of the very asked questions by the maybe outside journalists that out there had we New York Times call ho katangin loi ho en langin ani kyo pila sun phan te ti nan solve ama ko ma ka se chu pian ama ipisi momong ta si conflict hi ham mati kinjam sot kana sai ding chun it's because of history na history ji kapu kapate history ji kapu kapate ho ikat ho achuta le a legacy ti de ha historical importance na na ho ipp ho yo si extreme jealousy or extreme envy je a hi jo ta pong hung su ka he achuta le the land that we occupied since long time back nga se dinga ibola historical ham katiale hini history la yang yum lo mai te yum yang im mai to ai wanga se til chu he ni tiale til hi ngam na khat ni ni tiale hin affect adi pa chu he na ti ngam nga se ding le shi chunga revolution na sa a success ho hi itiano mom yang ga ve kilung lung nia po de ka ti French revolution masanga chu French society e wa sa ga mier si jo society ai bang ma chu revolution uma jo na sata kan to na na khat chita banga te ho yang lung nia po de chu ka sai no men te tu man tam ta thoi ta tai se pi jin ma chunga ki pa thui se vin tuni ni khoa assembly ki bolna speaker naung ki pa vet sa nine KSO ten ki pa thil pi kan nei nom vin introduce hung vai ge diujin introduce board government pu sei boy former leader KSO in chi memento yung pi pi la ki pa min te This memento is presented to Dr. Son Tang Ho Kip, Assistant Professor, Department of History, Lamka College, in heartfelt appreciation of your esteemed presence and for gracing the Cookie Student Organization to Ccpur General Assembly 2025. As a speaker, thereby enriching the occasion with your insightful address and valuable contribution.
presented on this day, the 12th of April 2025. Chichuhin tin tuin formerly dalmama ahung vai gay diukhat introduce bonum bin pu h dongal hung din do piula ki pauminti khona bengote Chichuhin tin introduce ga bo now tuin president pa phat piutin tu chungala eho executive khat in tina molim na ananei na chunga ain sungmite tilpi na anei nomin chipak nei ting sin kowine azawin holim ani khat sei tawin tu hin phat chang kan lo no men adi in to khompi tu chung galji in 27 May 2023 ni ko in molam san tawin tun in KSO Tenzong team na le ngailut vet sak na nom kaneve tin azino jang ka ko win amazang ahongin ki pawamin Supi Jacob hi ama hi le 27 ni athi hi in ama chung chang article khat omen chi hi hinsim to ting katin DDU GKY candidate killed and branded as insurgent with a hope to build a career and livelihood that could support his loving wife and children. A Kuki-Jo tribal candidate from Kangwai block Churchanpur directly district has enrolled for a skill training and placement course under the Deen Dayal Upadhyaya Gramin Kaushal Yojana DDU GKY, a flagship program of the Ministry of Rural Development, Government of India. As situation became volatile in the state, he had left his training center to be with his family in his village. On the intervening evening of 27 May 2023, a combined force of Manipur State Police Commandos, Aramba Tengok and Meitei Lipun, foot soldiers had launched an attack on village self-defense volunteers of the Kuki-Jo tribes positioned in the frontier area of Lamka, Churchanpur district. During the said attack in the Kangwai cluster of village, aforementioned candidate of DDUK GKY, namely Jacob Zamkhutang Tauthang, was killed by Manipur forces while defending his rural hinterland. Severity of the current situation is such that the young father, who's in the middle of the promising course, had to go back to be with his wife and young kids, and then leave them at home to defend his ancestral land, eventually sacrifice his life. There are many Jacobs who had regular studies and livelihood to defend themselves, their families and their villages. These Jacobs are termed as Kuki militants or insurgents by media outlets based out of Infal and NBRN-led government to further process their common propaganda of state police waging a war against the Kuki militants or vice versa. Ichi hele ama athi tidiham abe zo acham kat zo wachi mi khat an chung chang chukan sim tha intin ipi rong le phat thilpi kan name sangwin to khompi am talo Jacob Zamkhutang Tauthang ama amolim sa gyalone zana 1 minute silence in no moving chilo teng le azinu jam chelanga hin kalsung le acha to kan tiame he ibon cha ningutin minute silence ane observe within ham te kati pha le to the tai ke pan tau te le khai ke pa me to the mi to the tai tun azimu changneu le achapa han puin apa to langa hung hen lang to kompi loi ke hojong secretary pa hung hen lang vp emin pa to pon chun choi hen lang chelanga hen memen to khat mang mo thilpi khat kapino mo vin so pi Jacob hi ama hi KSO hingli ma joint secretary hi an hi in simthang katin. In loving memory, this memento is purposely presented to late Jacob Zamkhutang Tauthang, Joint Secretary, Kuki Student Organization, Hingle Block. In recognition of his unwavering dedication and selfless service to society, particularly during the ethnic strife of 2023, Jacob courageously stood at the front line,
serving the community with honor and compassion until his untimely passing on the May 27, 2023. His invaluable contributions to the cause of our people and to the Cookie Student Organization in particular will always be remembered with deep respect and heartfelt gratitude. Presented on this day, the 12th of April 2025, signed T. Million Hockey, President KSO Chanpur, DJ Hockey, General Secretary KSO Chanpur. Chihile District KSO Tian Chihi Ama Hezing Nading akan Pito Vintin, Zinu Pun Kato, Insil Pintin. Chung chona chung amazang mai kha hit ke thoni amazang ni sia ni la cha hol hin ki honang pe thidan kan nei povin ni sia ke man chan na ding le til kiu ne ta ka cho thina ding disik ke so tirang dang ka san ma hi ama kon akan pi do no mo ve Chitan chu ki hopat hin tin ka ki pa in KSO hi student bo boy bi ka hi povin tu chung gal tol jang ki hon jang kamna na ma dinga ki hon jang kamna adinga pan thi chana tin ko hi ko phal ngam chana ka pang ve ti chu mi pi hum khom khom ho hi nga kan he sa no min tin chan chu ki phat tam ka ki pa agenda ho khat bi sim tong gate number 1 na chun review on the talks of KZC and ABJ hintin abale number 2 agenda number 2 na review on KSO election voting rights, particularly district election, electoral college tidani, chung chang thui sangai kot singa 10 agenda and provin chithui se homutin installation tidam upgrade tidam thangting unit to thangting block kyang hi agenda number 3 tin KSO community school mun chung chuma in bolvin. It is shifting to outskirt place with 50% waive in fees. Akitin, abale point number 5 na kyo limnati utsu is ball of KSO functionaries with respect to the constitution to 40 years. Kum som lichan KSO pang theidik kitizu constitution ai ni sawin tunin athabia chithuang se kidivin ang ki khom delegate so secret sawin 6 na hin upgradation of government institutions such as PHSC, veterinary, government school and aided school, any other government infrastructure in the blocks. G agenda number 1 touchun hung kiling dihin ajo lay tadiu parang kisay tu nantin. NIS, CBI and any other legal case registered against any office bearer of the organization. KSO sunga NIS, CBI case ne register ki bolho Chitu Chuhin. Number 8, feasibility for construction of EMRS at Lemata block, Lemata area. Feasibility for construction of IVR connecting Songpi and Singat area villages. At China Chun, college unit term and opening of any other units in different colleges within the district. Chichu tunia agenda is hin. I can say bangacho agenda ya tam joblong ako na hong kilahin. I want to be those who say lohin. Never scrutiny on Kibola, saying a low more uncle or a young chicken saying tin. It's a Masangton, Secretary Puiko, Venuman, Song Sang Assembly Neva Declaration Neocho in Ponglantin, reviews on Kibolin tin, Jodo Legend agenda, main agenda at the time. Election to the office bearers 20th October 2022. Umahin KSO General Headquarters in Cookie Frontal Organizations Tampi Zauna district election in about here. Executive Pahi Hinsinda Kangating major activities KSO to sample in Bordo 2022 October 2023 Apanaka in Bordo. Never can highlight moment. District election, district KSO installation ke chaizo apan hin February
2nd to 4th 2023 hin song sanga General Assembly ama sa pen jona ki go min hi hichi song sang assembly achun hangpin tu ai go no assembly akit ding pa hi front line ki dam lo peripheral area adia leimata a gonding ani ki tin hin la gala tol ja tunia hilai ai khong phom hi vet to ka asai no min hi ke so chu chan pulin 2023 sungin gamla go adia land rights forest issue tio hi hatan nikil hai pi na hi ga he theding in ke song jang to government and demolish and abolish chinaba na chun principal chief conservation of forest and in government Chuchampur Khopum protected forest chungchanga arbitrary notification office memorandum dated 17 November 2023 chungchanga response how tanane ki bolin hichi response hi tunia Chuchampur Khopum protected forest chungchanga KSO le nam pini chipi jing live ki ka asinu min lang abana ga kichu February in 3rd May 30th April ni hin all tribal student union Manipur Chuchampur ahung jinuvin kichahin 3rd May rally ding thu aneki kheu khomin KSO Chuchampur office ma hi ji chun sister tribes elo kuki cognate tribe student body zo silong aneki ko khomin cha jun meeting aneki nei khomin 3rd May rally ding chu phatsa na aneki nei khome 3rd May rally kan min pa nai 3rd May nia rally in nei ni wa chu itabong thil so am ti pa chu he jung do hi in report chun an chomlam tan ka hin chin chu invet mai do hin tin abana itabong gala to lai hong kim jung lai chun hingle kom adia student organization dang ho to khom lo apoi mo e ti akul apoi mo ki ngai to jin joint student body lam ka ki ti KSO Chuchampur office aniki form do in la hi kom khat ving veng hong ki function jo hin ngai dan za chum hong pa nin KSO Chuchampur i office vai form ho jong le ai ho iniki withdraw ta we because ka sai num han lang ai la tu ni in wall of remembrance tu mini secretary Kulbung hi joint student body lam ka apanila laiwa isa do ipu do ka chu hi chidama na chun galatol in lun khum pha do win hi ti chun student body dang to front line nga pan na thei chan a ki pangwin hin la report na hi ki ji thei loi ji chun hung ki ji po in to ka din namun Kulbung la jing jong hi asun azan in dal now mun hi in mun ten an ke pha in relief center hong na ki bui pi in chule bol thei to an ke so ni hi he chuna ban chun September 12 ni chun 2023 ni hin initiative EPT ichi thai do ham ti lungil ta advisory board hilole do thai kan thai zo se ke do anungin thingko lamar cha hichima sangchun KSO media and documentation team ti khan aniki formin hiwa chun 90 slide we live in data hilole imacha in nei pove ti pona nazalin tu chunga igal nei sungwa he itabanga panila thegam ti thingko media and documentation team ne ki sedamin azowa unit ho le block ho in I mention ho chu hi in hiwa chun thei tin ke lein thei ro si ke lein adi en khola veng in ai ho aki hal ho ju si documented aki bolin hi cho zo siong hi tu hin release ki bol nai poin man thea in man nalai du hin tin ai chena ba na thingko la mar cha team hung ke sedamin hi chi arang pia mobile phone hilole digital news tidana chu narrative voice tia chu hung ke manga in muso pe do hi in la KSO in centralized thingko la mar cha hen media and documentation team lo siong centralized hung ke bolin hi cha chun tu ni hin headquarter happy na le headquarter general headquarter that swing in
ai chi media and documentation team helo le thingol mal chahi aum tai to chuka ase num hian lang December 2023 in KSO in Warm Hearts project ti khat hong ki gong in hi chi Warm Hearts project a hin gam hapita adia song sang gam hinglip gam ke a kun jing in jong an me lo le ai apui mo zo si thinglang lo gam ga su zo se hin po win taung sunga adin sila chen pun sil hen lang iza ka hi aniki dong in hi cho zo si he frontline aniki tha lo yomin relief center ho aniki tha lo yomin hiti chun Lawlington Warm Heart project su aniki tong mo so in hi he cho hin community market nu te bazar ti dia me lo le hang pia displace nu te ho ding del na in hobung adin tunin pastor an ko hung thein KSO project of say pastor an ko hekan din pha jing din khadenom den ama hi in chuta le reven dr jelam boy hi in ti chun ke chuta le NGO like minded NGO dang ho to hong ki tho kho min community market nu te kai hang pa chu hong ki hon ni nei le hi jong hi ha ten lungel ngai to tampi ne ya hong ki bol hi jong le amun le mol ki lem lo ti di ham ba hello le public support hi la sam ham ti chi neu khat hong fail ti di ham lo le success sang be se ta po in hin la nu te hoding gel ne jong community market adia tuibong hang economy gel na chin ki bol pa hi kain ta lang be nom hen lang abana education project in zero dropout project ti khadi kai lon chumin ti cha hin zero dropout project achun ahang tin government school ho au se function te te ding in hat an hong ki thain tuibong government high school GM high school le lo le mundang dang tu gal to la ya government school la function lo la boy tai ti gel na chun pan hata hong ki la in he chu to ki han chun chong khat jowin KSO community school ho jong hong ki ran thein tunin KSO community school tuibong le sangai ko na jong ini thi taw ni abana Chuchanpu KSO in Kukin P Manipur Kim Assembly hi 6 to 7 April 2024 la mi in Gelzanga host in anike pange challenge din ta khat anike bo khat ke to free transport service for SSC CGL aspiring candidates SSC chung chang thua exam center hian nang buina za chung chung om lai ta chun Chuchanpu exam center hong ki cancel ta ni le aspiring candidate choding in ha saten buina hong hong in hi cha chun KSO in free transport ani gong thei vini chule KSO samalam land block election hi 27 September 2024 la chu ningkoma chu changpi kot kom dhol in ani ko organization hi abana anglo ku ki wall gate ai lo wala adang dang nei ho hi KSO in kulle puimo in ve kho ai lo la ngai akingai ko in hi cha chun preserving heritage celebrating courage ki thupi mangcha in September 2024 la chun haten panana ki lain to ani hung dai thelo anglo ku ki wal gate le samai mudu pa ku hi renovate na ding chun pan hatan ki lain hi cha chun unit te panna na jong alo pin ti chun hingle kom hopi thai chana ke hopian inayu igamu wa historical significance hello le heritage hoi pt preserve by pt isu hoi du ham ti lungel ngai to na pumchun anglo ku ki wal get chu painting ni ke bolin light fitting ni ke bolin sun le zan hi le hilaya lam pia thai ta po hin anglo ku ki wal get ko mu thai ta in 17 October ni chun lumsong ni to chilai mu na chun hondo na ni kinain kumpi kukin pi pu so le din jong song tin so na hung nei thin hi na ba na hi ni ko ma chun national seminar khat ani ki gong in hi cha chun Colonel Dr. Vijay Chandji anglo ku ki war victory in defeat
lekhaji pa ama jingjong resource person in enapan piwin adang ga he thading chun tunia resource person ma ai pan piu dakal son thang hi in dakal let mang amani jong enapan piwin hi e KSO sangai kot block to 19 October 2004 in sangai kon aniki hongdo in 14 January 2025 chun ZSF photo to komin kangpo pia entrance viva exam to di ho transport na ki won kenin here education department hin to do tampi kenin lekha chun na mu di hin sang lejani lang tabong emission boy ni college wa aniki boy pin chule frontline langa hai frontline langa ho achateo free and compulsory education tidham education amu theine devin panhatan ke lain tunin jong 50% fee waive hi bangin aza sim hi private school hian nang government school hian le aki kaisa theine hi KSO Joint Headquarter underprivileged sponsorship scheme hi patain district in akivesuin entrance test ay lola akul la puimo zo si panakilain here Satyam Trust te to kho khomin Kerala chapang phabe maniki so thein chuta le latest development achun tu chungjun SSC CPO candidates tampi hey ja disqualify hum ke board to KSO Joint Headquarter to Chuchan Pulin panakila komin adin jan khat kain decision ke lain Delhi Changeya parliamentary affairs parliamentary committee ho to kimuto ding an anike solte ni ye human resource department achun chi thil legal awareness elola dang ke bolin youth affairs and sport azum adin sumlai te hon territorial army elola army a panla na the agnivil ho recruitment ho panela na thedwin keson anungo ni kithu meni ye etichun department zo si hi ke cha sa relief and rehabilitation te jingjong ke to ke thu to ke vop sa hangpia ke relief and rehabilitation R&R department te hi tuizat team ngan chang hi win rescue operation a mo ata sangyal ta panna jinga hi we to class no mintin finance langa hin headquarter share district share on KSO complex ni hichapun hin omin district income hi chi kumni 25 months nga hin 9,19,000 tabanga hi ti to sun kan report he hen lang tu chung assembly finance report kan pinome income hi 61 tabanga hi in expenditure hi 60,000 plus hin balance phavet to ineve ti to kan senum hen lang chi chu secretary report hin tin itabanga KSO Ccpur te kikimang chaham ti ho chu senior leaders hen lang block ho hinde wen lang question do nom ham elo lungop kai no ma le floor kan phat lang le ki do ki the hin tin tun song sang assembly resolution echi velvet na nei du hial le rangpin resolution hi tu ni jong le hin khat hi internal ti ham internal within organization chi piding pa aki koin khani alang pia main agenda resolution chi piding tin aki koi do kinin chi internal apa hin ga simdon kate executive total number hi 27 or less heading chi adia district le block zo sim phata zuiding tipa chu point number 1 hintin abal education related agenda special education promotion award free laptop for the domicile students of Ccpur who secure rank to top 20 in the HSLC and HSC examinations 2023 to Manipura Council Bora top 20 ahung umal free laptop pi ding tipa chu aniki kin tu na hi drug awareness hi high school jo sia
organize dengan kitin counseling jong drug awareness to counseling hi patan board dengan kitie district toppers award jong hi ana organized trading ana board trading jong nak kin to ni hi inter school sports cum cultural and literary meet ki school jong sa board dengan ki gongin hi chi KSO song pi block bohin an to mo so dani na ki muin secretary report achun GNV entrance to kisaya sangai court block hi exam center hi sa ding ti hi ani kisayin hinla chi hi an ki tong mo su lodan khat hinten GHQ thupi dongjuya district la block hon orphan sponsorship program hi pata na to sa ding ti pa chu to ani ki thulu na ani ki la ni hi Cho so na mu do he in apil hang pi song sang assembly declaration pa he in Simlang gate the August gathering unequivocally resolved to preserve protect our land culture and identity song sang assembly achun resolution number 1 gamle go phata ven ding ti resolution number 1 here number 2 the organization shall stand tooth and nail against any external forces that can pose a threat to the peace-loving Kuki peoples wherever we reside. Hichi point number 2 hi gang masangani ke lachu hi. The organization shall keep no stones unturned to work with like-minded CSOs, intellectuals, and community leaders, regardless of their community affiliations, to ensure peaceful coexistence and extend solidarity in times of hardship and fateful events. To conserve perennial water source, that is forests, streams, rivers, and other sources. Drug abuse and the networking of selling drugs is a perpetual damaging factor for the growth of the Kuki society. We reiterate our firm stand and commitment on fighting all forms of substance abuse, illicit poppy plantation on our lands, taking in account of the irreparable menace it had posed. Number 6, to spearhead for a uniform custom, culture, practice of the Kuki communities in order to preserve traditional values and ethics in the true spirit of democracy and humanity. 7, special education promotion award free laptop for domiciled students of Ccpur district who topped the HSLC and HSE examination 2003 and are ranked till the 20th position in Manipur. Number 8, to strengthen orphan sponsorship programs initiated by KSO GHQ at district and block level. 9, all government schools at village level should be made functional with the help of village chief and village authority and to fight against school dropouts. Number 10, to prioritize skill development and sustainable income generation for self-employment amongst the youths of the Kukis in Ccpur. Hichi songsang resolution hi alhang pia hichi ilunggela ki koya hichi tu chung tam hi nahung ke tonga hi in itabong bonga chu to mo so zawa iptm ti chu nya report ki vatwa he jing de hintin hichi chu secretary report le alhang pi songsang declaration assembly masa declaration review kan bon hintin ke phat chanchotante songsang declaration resolution yan lang district lang ako na report hizong secretary pa ko ngai ta win agenda idut masang win mike kita mong by video former president o NJ Baite nung di no pila pawmente ti cho ma introduce ga bo theina hintin to hi agenda ama sa pen hi to gel danin hausau pa elo senior leader long hon jong idea head ko to long hon jong in sei lew chun ki pawmentin review on the talks of KZC and MHA here. Hichi anuya chun appeal to the governor to prioritize development activities in the areas neglected during this conflict. Talay agenda number 6 na chu eho block sunga government institution in neho veterinary ta government school aided school ta primary subcenter health subcenter in neho upgrade boneding hi chito in sei tha diu ama sa penin langa KSO executive langi lang senior leader langi lang GHQ langi jong le chi review on the talks of KSC and MHA hi ngai dan sei khomutin hi chuin sei chai panole
6 to hin I body da no chu ken hin sing ka tin hi jong le alang pin agenda number 1 hi sei leo chun ke pawmin te lo pi ta hingong KSO Chuchanpur ho pachat na ka pi in anoi do le ke thu pi le aso hoi block le branch unit ho zo si chunga ke pa thu ka hin thong in hi agenda number 1 chu ka bet na ka hi le tu chung kal song ho chu ichan ge ham ti chu hi en ke he chan le jena headquarter in pi pa to ki za ma na chu tu lai hangin thilo se yong achi na chai no ake sei thei pun phabek pi yong on social media a jong out hi ta hin hichikal walang chu khat nan tin hi jong le ahum ke le lang ba chu amo he leilon lang boi na ja chu kukizo council pa chairman pa yong ahum boi le neu hum de le kha hi en kukin pi manipur chun tu di khuwa hi CSO zo se ko khoma athu yong se ding ti khat he agu to hin ya chu jene he ko ta te ne ke he na chu Chuchanpur ra hin Chuchanpur ke SO te in hitabang tu di khu hin assembly agong ven hi cho hin senior leader phobe kong chin tin block ho yang chi di no hi ke ho jong chi di ke hi ti si a chu Monday ni pum so ka het khilo le pum so ma ding a chu thilgun hi ji en hilaya amhon chu ho ai lo le ike ho ki va yong le ai ho chengin jong social media imu ho chu sei ki ding hi en he ji sang chun he chi ni khu a pang thui dol ko umam jen he ko ta in ki thuza hoiten ai lo le general headquarter in ki represent a branch through a hung ki he sa din ham che pa zo chu hile a phat na hi de ham ti chu talung yel kan se hin de ki pa umang na se chu di ka sa yeng ai lang khat hin to hi agenda wa hi meaning pen ta ka gyala le government institute hoi pi ho neglected area hin neglected area development ding thu hi le kilomin na e wanga chu talks between KZC and MHA chu ipium ham ti ken nong ka he pon a point number 5 dong chu with reference to point number 5 dong chu ama hon chenia chu MHA pi lu ham pi ham ti hi ka he chen po nei wangin chu nya ka ga sei nom pen chu hi le kia soi nei ti la ya ko na chu ibol jing sao development da hoi dam khana PHC ham veterinary ham ai lo le dispensary ham function lo ho function sa ding development ding chu pressure group khat hi na chu imo pu na mo hin chi chu chi wang chu bol zo mo tin a KZC to MHA ti ama ho chu ka reference khel jong ngai ka sabi ase pon I to diu do la hin development project chom government in undertake a bol hi lo la sa ding chu I to diu win ka he 6 chu to hungki mat hi ji chun government institute PHC ho hin veterinary hin government school aided school aba le government infrastructure block a ho hi hen lang thing lang pe a ho hi hen lang a function sa ding a lo sa ding chu pressure group khana pressure group khat hi na student body khat hi na concerned student organization hi na chu imo pu o hin ichi pd win pha ka sai ti chu ka se block bu ma chu kan posin tu ma sanga news in mo may take cookie talks focus on 6 points ti hin charge on point number 5 to the election appeal to the governor to prioritize development activities in their areas which were neglected during the conflict ichi hung ki koilo na chu hang pin any development work biren ina na tu ja chu alang khat pham MHA to KZC talks ipi content ma ailo le technical nang ho chu focus daw pin hang pi alai seu tu le tu biren government hilaya emergency boy pa hi tu hi governor in atu pe hi ja hi governor in state hi run administer le le run eta ja hi tu pe ta hi pi mileage chula theiwam development works le development activities hoila ya chu amdan development disparity hills le valley ki dan ho iza ka hi to ipoimo zo si tu pe ta hin ngai dan pa chu gam ke ya thang non ke poi singa ke poi
samulam nan ke poi sangai ko ke poi block zo sin chilai ya hi chi poi mo chi ki ji le relevant in te hi chi ta bang hin neglected he ti ho zo si tu pe ta hin governor chief secretary address tin ji te ti pa chu in alang khana education le dang a mo pu jong le hen tu hin alang pia state mechanism a governor in administration achal pe la hin EPP say theiwam ichangia backward elol ichangia marginalized hu ham igamu itabang mongumam elol EPT din EPC to health education sector hi defang elol non functional tabang ham ichop tabang hi tu pe ta hin put up with hajin ji lewhan any talk so le piam parumau le chi tabang chu call issue address ding hum thei de hi ki kinap nazara chung ki khani in aban le agenda chu bele chun number 6 agenda number 6 to hung ki relate de in tunin sangai kot te in leimata te in dang dang isai tu pi pen chu ai mai ma gam ka ya veterinary tata PHC tata aum jo si function sa ding ki pa chu in ele tu chung medical camp boarding ki win samalam lan ho ke pi nei le helanga hin chang pi ko PHC na ti win chang pi got PHC point C den PHC di dan hin hiwa chu staff hong khol nurse khat do se min hi chot mong chi pi a imu lo hom chot mong chu ji ute hi chot mong put up thei chu tu hin put up tin chu di sin tho tin chief secretary le governor len hen chot mong ho na cho ve chu angka chung tu koi hin ken hosen piti ni gel du ham phai sa wa le chong chu is up high piti bong decision la dum ti ta ne khat lung ge kot khan ne ko hong di ne da number 6 na chun hong ru le in ka tin ta che ho block sunga sangai ko block sunga hin bol me na ko nin ni ki he do lo be khat tu chung hin tha in kan pho do win cho hin này là training là PHSC hi function lối gì cho nên cái function là tiếng Anh các buổi kỳ dừng lại tạo ra hin CMO office tan in government order khát các mù bin chú than tôi cho bên này order nó số sai tan thì chú ipiam thì là establish of new PHC at Shanghai Court tiếng hin PHSC to upgrade boarding hi kana gun pau chu government hin order an bol sa khat PHC sangai kwat mona thei ding hi order nom hin hi chapa hi tilam dola tunya assembly hi puna ki bol wa hi agan na te pen na function sa du ham ti pa hi ni pi house ho yang kan he sa ni ve ichi block tam zone tabangin put up and ball in che agenda one review on talks with KSO le me che su chomi ko utin like government institution here tam zo hin in thu mo hin na to a chui le district langa kuna ngai dan khat chu na dei dan lo ai lo le na ngai chan ho zo siu chu piutin KSO district through in piutin Deputy Commissioner to Governor Amat DC through in Putin Chief Secretary to Governor he address bolo tena moi tu lai ta in tu mote ki chu hin lo be khat ga sa ai lo le thil thum long chu ga le tu lai a hi le bang loi Governor ko lo chun hi so hi development buya bo ve SM movement ong gel ta po ve ta an gel me ti na hi jong le tu ngai dan chu mo min ông kisi penum chui le ana government institution khanan ne ya pending ham elo la function to lo ham elo le aneu zia mi pin aman khop ta lo zia upgrade boarding ti ho chu DC through le kha piutin KSO chu tram pulin jong pati ke cha nong kitin pdu he ti chu izing in tin ai mai ma block ai ngai chan ho he no chu jing la thai le kha ki su tu mutin api de pa le district lam kha to ke to tin le khom wa iki to khom de ti chui jin tin iti sun in sun na jing hone lang na yong le chi ka la chun mi khat introduce no kit win former leader khat vai ge thimin ong lungin ni ji chun ka ga din do cha nu min HR pau boy ho kit former
General Secretary KSO Ccpur yung di do piu la ke pawmente ke pawme tu hin agenda number 2 achieve tin tu hi review on the KSO election voting rights ti hin hichi agenda put up in polon ma sapen ngai dan in seven lang aba le hau so ngai dan la dingo cha chu tu chỉ chúng ta qua chỗ xây hạ nó khá này điều hệ tuin election ki bordan voting rights na electoral college di dam chỉ chúng ta nga agenda put up hall ngày da nông xây lâu cho ki pau mi te KSO sai ko president kai in lam kai hon nagial khi the men lang ke ho block ho apji dan cha hi tao ha explain in bol wala block ho sei gol hi lo he hi jong le leo khat sei ka tin chọn căn xây đồ nó bên hi cho block trung trang thu các xây đồ nó mua hin thì chỉ mà sang hin lắm cái họ có giả lâu này point assembly declaration ít bộ hồ hi ít chế bizin ở vòng ít tổ một số gì ở vòng thì lắm cái họ khát về kỳ gì thì declaration tâm ta tài la gì wa ít chế pilo hi khai là athon hi điều he cái point này nó được cái tiền cho sang ai code subdivision sai code block khu zakhat le som ni lang kai win area li in ka ki khanon idan dung zu a chu clubmin vote ni ane hi in a hi la area khat khu som thu area khat khu som li ti jang omen a khu ya ki bang puin hi ja khu subdivision sunga chief session han lang kilo khom na za ho hin hi ti ai bol pe wa hi le area khu ho khu ikai kai yen du alhom ne ho ikai thelo du he hi ja chun phana sawa hi le a khu hi lowin area kloi khom na example makhau area kloi khom na min twinning area kloi khom na min hi chi kloi khom na ho khun avut nei za do ki bang han ti chu gam sung mi pi hon a request dung zui wa chu tu ni assembly a he chon kan pu do in tin chin na pa na chun cái họ xây dựng kilometer là district election giống như thế này có tập tên này hết bị điều hin cái bôi riêng thôi hết à gì suy biếng cái này block in district hi vote chụp bị hết ai vang in block vote sang ai sister organization vote hết tâm rồi hết ai lệ block đâu xin ít đây khát đồng chú cài lâu thì cài thế thôi hết ai lệ tôi đi cái lồng đón ta khát chú sister organization ít nhiều quay chú hông koi chun vote anh này gì à lệ sister organization ho vote chun tâm rồi gì ham block ho organization sang à block ho vote sang à ai lệ họ poi tâm này tâm mình tiền hong tan te sister organization vote này thì họ hi election mà sang kia thì lệ pa anh te apet pe na example ha chu thung khat student organization ti ai la wa apet pe na sasan pursunga jong be se jong lo ki do khalo hon vote la adi ko la hum wa vote la wa ko ji ko unfair means tin kalai e chi hi neo khat ga se sao zo bin tin ke ho sei ding chan wang sai le ka block sung wa election thu bo chu a hi voting rights thu bo chu hi ti chu ga se tin sei ke lam lai ki ngai dam ti ve chi hi voting right review là ding a hin ke ho hin lang pia sangai ko block bo hi IPP la in focus wing cutting chi tu ni assembly in PT ni ya pi bam ana dia le application dan dewa hi kan sim tha jing de tan tin to assembly speaker KSO Ccpur subject KSO sangai ko block voting right review kan ti amasan lim na kan win KSO sangai ko block voting right hi a hi trading level ga nai nei PD win ka hin ti mu ve vote la thei dia no ya bang hin ka hin ta lang ye KSO sangai ko block executive min 27 vote a hin sangai ko subdivision chief association 5 vote hin KWU sangai ko 3 vote shadow Solam Hopi Area Youth Development Organization 7 votes Makhau Area Youth Welfare Organization 7 votes Twinning Area Youth Organization 7 votes Songpe Area Youth Organization 7 votes Saka Chief Association Langahin Area Wise
Sulam Hopi Area Team Association, 2 votes. Macau Area Team Association, 2 votes. Twining Area Team Association, 2 votes. Songpi Area Team Association, 2 votes. Total votes toile 71 hidiahin. Sunga thu hung ki pu do na ji hi area wise ajut wing hole jut klop area wise ajut wing ho hi jut klop min athen o ahin KSO jong jut klop han athen ki ding chu KSO status chu nim ja ting ham tin ka je e chule KSO in area wise jut wing ho hi junit dana ki gela cooperation be na dinga KSO dok sang na ding le lungger hung ki ne hi lungger hung ki ne hi to ke honin tha sa na yang ne hin nei pi ji win ka ki ne mu be ji so hi e che hi ai thei dinga le tu ni assembly a hin hi chi ta banga lungger ne ne wan ti pa chung ki ho sangai pa block in yo tu chung ai the mu to ki to a hi chi hi tha sa na yang nin nei ki ji win ka hin ji neตัวbusiness sessionนี่ปัจจัยตายเอาจน election ดิวด้านอิน speaker แข่งนี้องเลยdistrict จุน moderator จุนเพื่อไปดิที่ด้านขัดจุนนู้ไม่เห็นเฮ้ยจุนลังอาเจลาตัวไปมอไม่มีตะป่วยเอาจน moderator conductorไม่เห็นตัวเฮ้ honorable speaker sir address ปรุงไงแต่ที่จุดก็อาศัยเห็นลังagenda จุนแนวขัดจุนไงด้านการ put up nominตัวสังไงก็agenda ฮีอันทั้งปีเอเรียเอโลเลบล็อก agenda ตะบองฮีอินหินละตัวนี้ฮีเซจิขันเนว่าเลยกิจิดีอินไอเซวังเราว่าเลย district election district voting right จงเซลตินตัวนี้หินบล็อกขนามีเสียบล็อกขนามีงาคิดที่ปองฮีดาเห็นนังเกี่ยส่วนบนสงสัย assembly บล็อกขนาด27 executives or less อิติตาว่าเลยexecutive ta pobo chung voting franchise nei le phalo ham ti pa chu kain put up nomin ti chu ya la chung block khana chu every executive in voting right chane di I mean I card holder ta pon voting right chane di ti pa he in khat ve kom le mi se gi la chung ki selection ti ho jong anom kha ja ji in chi fail be se lo dan khat jong chung hong kilamin ai thea le tu ni hin district azong hin inui do hi wa KSO pangkhat chun a leader ding ke han theina ding voting franchise epi theiwam ti tunia ka input up be hen lang alang pe aneu chat sangai ko te ka respond nom na chu muntina hin area a youth wing kinai te lo hi in dan chu song pi a chun song pi area youth association tin KSO ta le youth association poi mo ta poi ki ticket hi in alang khana area wise nu te tunin hung event ke lo ho hungin dan chu ito khom pi ho aya la thu kha ni hin hichi area ma chu dan chu leima ta te chun adang connect tribe thong anei ke tho hin kom KRSU elo la dang anei ho hin e cho lai ka chu sister tribe chung changa hi buina pa hi ai thia le recognized tribes bo i koi theiwa le PCM recognized lo dan chun tu masangin thangkhal ke ti chu am ho tribe dana ki jalong le government he happy lo chu hon he happy wa pi kan ham dan chu thangkhal hi in abana chu tidim chin dan chu tidim chin ki tyo hi in recognized tribe ho bo se chu voting franchise lo le cha chu piu te te wa khat hi han nang a khut ti lo le sister tribe pa chu clarity me ni tu hin na he cha chu clarity thei tho de ham ti chu ka ngai dan to hin tin aban le district election hi le district jo sin voting right chi nei theiwam in nei da pangwa chu block jo sin long nei han ai la chun hi cha chun agenda mama wa zau 10 point number 10 chun unit te hin chu champur college unit bong chu block khat noya ki khai tha ki lo direct a ke soin ki koi hi am ho jong chu abon IP de hom elo le select an IP ki du om dan chu champur college chu district ke so noya ki khai tha hi in akidama la chun Raiban college unit jong thei VK Tono college unit jong thei adang dang unit jong thei ke de hi in ke chulai ka ong chu neu khat i gel pui mom ti to jong kan se hen nang point thum kan se pa chu speaker salin lung sit and consider nin bot ne to kan se hin te ki pe tu sangai ko te point chu hin ka se nom chu di ka sama man nang khana chu ka het khir lo wa le
sangai kot block district chana hi headquarter issue hin district election chu na ban le constitutional thu hi chiwang chu sejong sei dang katin i sei diu jong le headquarter i refer wa headquarter assembly headquarter nei pass pi tho tho diu hin district thu pa chu lang khara chu explain hoi ta in secretary pa dj ho ki na boltan sister organization jong chu specify te tu le adi recognize type cc chu hi the hin aji chu ama ho chu ngai ki koi ji wa cha lo the do wa chu ama ho jong cha zaw ngai hi sangai ko te block election hi hong hi phat le hin a district concern in atam zo a hi inok dana ki bol ji notice issue wa le khat le kho hom na je wa chu kho yut ka chu thum ki nei sa ai lo le khoi lam khat chu kho tam le sangai ko bang chu ni ki nei sa hi ta chu ki bol le hin a le hinglip KSO bang chu i bol la le hinglip kho tam a tam ding hin ni kitikir din singa langai phat le atam ja to nga jong kiti thei thum jong kiti thei na kho a hlom du zu ya chu ita chu ki le hin kong din na ji chu shortcut in thimin ga sei le pulal khao hau ki in president aku aku na he block notice zo si hi tu chana he kum som le ti hi ke su ngen thim hung ding he kum som le ni sung hi che je a cho block thu pa chu ga sei hin hinglip te chu hinglip election chu i bol diu hi le tun example la hinglip chun anoya hi block thum le unit thum le lian ne ya le a unit si chun a vote le a unit diu chu block ne la vote le ki chai hin youth club in unit a vote in unit hon block a vote unit chen block a vote na block si sin district a vote na district si sin headquarter ki vote na hi che chu adi cha le to chu sangai ko te chun sayo mayo pi ham chu holoi chu ka unit we he na ti theyo le ama ho si chu vote pi wa dang chu pi lo long le ho ta lo he te aum dan chu chief association area wise chief to area wise ta te chu na ho unit mo hi a le chu a hi thei sa hi nge tin ka yan aji chu constitution a ko block to unit election hi specify ki bol lo ale headquarter election lo a hi ku constitution ku hoi tai si ma le member zo sin any member KSO member ka he ki te ki enroll zo sin a vote thei ding a ume ai wanga chu a constitution du zui chu zui lo a convenience a ding ai bol le hin vote jong to he ding a tam wal ki jong ni thum i hi di hung hi thei hi a chu chi a chu convenient a conventional practice a hung ki bol to pa chu sangai ko te point chu hoi ka sai hi ta chu a vote hom na langa au ma le boy jong ki boy lo zo hin election conduct ho adinga zo ne unit no hi a le na hon ka unit no hen na tiu ba na ho unit no ya tong hi le chi wang chu a hi thei sai ka ko yin ke lung gel hin ke lung gel ka se ba le district election thua voting rights pa chu zo wa dj na sei pa chu headquarter ko te ko zo tho ji wa chu ga se be ne adi ka sai block zo si chun block of vote nga ki ti pa chu hi lo ding a block a execute block o sagi ji ki ti ji hin che pa chu hi lo ding in a bon wa chu nei thei diu le wang chu ken dong hoi ka sai a ban le same way this headquarter te election pha le ke o sagi ji ni pg pa chu ke o executive ong da district lo si chu executive ita chu hung kal to ding hi ji a chu ai pe chelang meter pa chu district election meter pa chu headquarter pe subject in kamoi chi chan chu ga se tin speaker sharing ka point chu no enable sangai ko te an sei na pau hi le kan pi na pau hi le hin sangai ko chief sangai ko executive block hin ban le SSDCA te hin ki khai ha in som la khat lang hin total 70 vote hin chi hin ho in ki lo wa hi le hang pi a hi no ho in area wise hi thi hoi le na tiu hin na toy se ma bang chun block ho in district ting le hin vote nin pi jiu ta bang chun te ka na bang in sangai ko block le ma ta block member sagi han lang som la khat lang som hi rong le chang che chun vote nei te la chun district election na hi hoi in te ti hin na to sangai ko present pa sai dan chu aji chu tua hi sim ha wa hi la tua le khan pi dan wa hi no ho in phat sa naw ti de ham na area wise hin te ka na bang en le kha pi chu khoi a hoi the han jong le ta bang chat chun ise ma bang block sagi nei win
block segi chun no tapang chun than don ten singa ten hin le ten le ma ten song ten tin bol han la hin abuya bui kit din hin na at khat khilo wa le chin thong pia chu block election na hi every you club na you club cc hin you club cc chang yel hang pe you club cc hin ma bo no ho in area wise ti tham na club khom ji wa chu amin ki bo na khat chu mayo sayo taka saka ti hoi thu hin na hang pia chu you club cc hin voting rights ani o hin block nga hi tabang chana chu block nga jong chun block cc block segi in district nga voting right ani hi in ipiang la chi tin ma se ding in ni khat tabang in ani ki sama to le pen phading hin tu hin disan la hal he jeng in na ipiang la chu chom khat ya ta 19 ayo ting le kan sei nom chu sister organization ki pau hi alo thailo chi dana sister organization ti tham ko back right student body zu si hi voting right ani jing sao hin na dan dong constitution am sa hi chuting le kui chu ku ham ti het na sa no mu na ti pa chu hi le chun het sao hin te kana bang asim te gang te apei te tau te track recognize si hin na jang chu achi sa phat ma sa in ne khat het hil na ilo le pham adi lo to dong le chun ka sei dong ba bang tua ki pat ne wang when it comes to connect track ti tiang le hin track recognize so bo si hi le chun ki chi pen lo de ham na adang sei sang in recognize track be le chun kui chu ku ham te het tau le sei lo la chu abc ki pat la chan na chu chung hin tin sai ko te issue voting right chung chang tua wang hin ki khat ve hi review ki bol le wang than men jong le chi hi tu la tu ki nam comment ka bo chai khenai pon jong hang pia chi na long pia chu block lo si election na hi you club every you club member in you club alina ne jong le ane hi jong no se dan chu you club jong le khu nyao cha chun minion so la ko len ta minion so le voting rights pa chu equal point in hin na chi hi to bpm pa se banga chu yam tia tayo hen lang sedo hen lang ta ka hen lang cho hi unit ta bangi the hen lang le bang chun am ho ki chen kha am thei dang ti kha hen chi chung cha thu hen lam kai lui hon jong ngai dang se no na ne le hong lam kai lui expression pa ne hau ne jong hong hen ma ngai dang se le ke jong chi ko tu na la he chu chi kang cha lang ki mu ye chun ki ho jong i pi ham thi ma se ding chun khat ve hi ani ki sa ma to lang chun ko lo hin na chi hi kang sa la ji chun ki la kan la thei lo jong le chi hi i ham assembly ki chai tin le la dum din mon ong tai dani thutan ding dan du ai khong toin kanal was gu thimin ayong la ka het khat in sei lang na constitution dung zu ya chu mai was sei do tayo saka ki atoi acknowledge ki bolo block election na chu every zoo club member they have the right to vote ateka bangam taya seyo saka maka itio hi sangai kot KSO unit na tiu lawang chun they will have the right to vote ai wanga cho mo chu era ki loi khom na min khat ai wa chu vote ha na thi na right ani lo he hi chi pass election na district administration authority na ke wa vote na ha so wa ma ka thei pon hi chi constitution du ja mo vote ha thei lo ding hi jong le no hon a block level la era lam kha wa to ni ke to wa vote na ha so lawang chu tu chu ma hin na a constitution dung ju ya chu district langa ko na hong ki sei ding chui le ju club lam khai ho boin vote la thei ding ki thi ding ai ate ka ba sam lam la election pa le tui kol ju union sei do sei to le ra ju organization dam pi ra amoi vote la lo pio a ju club lam khan vote la bo chu ichika chu sangai ko no ne thim win lang chu ta le sister connect tribe pp itio chu constitutional chai sa hi tan jingna thai le nai lam cha jong hi GSQ te jong assembly an nei diu hin na e ho bung se in connect tribes koi chula lo dam thi hi tu nia i mo se chai thi lo diu he GSQ te to khom phale se diu he ki che ta singa te lang ho na se num wam chi chung chang thua chi ki chi lo le no jong nan se ji wa chna active KSO member ho zo se assembly jana kan pi agenda hoi vet le detail to brief that discuss body to thalap ma am the hin very interesting ngan changa hin aji chu I ho society hi grassroots na lo organization te hi bin akuki ti ula le na len jang grassroots na kha cham lo hi ja ki vai pu na hoi bu hin na a hang pia adi ja pungam le jang min KSO hi convention practice I ha bol bin I bol phat lai le phan na in
lam kai ho ong kita lawa lam kai ho si nei lang nei an ha bol ting mula convention practice a hi adi chi thei lo hen na si nei lang nei hung tam ji chi pha le chen chi agenda hung po do ji kha hen hi thei ta vele chun iki hil nau hi pun ke so ka ngai lu na ka se chu agenda hoi cool i bol ma sa wa chi ni thum assembly to di le chun brief ta discuss i bol bai long ge le se le chun min di anu man mum di but tu la ya hi pha ta lo hin he so ta ni masang lai chu ipu pa te assembly ne le ta agenda ban ai chi hin tu khanga chu agenda le agenda hi pe ha ilungel o kha assembly chun house a ke so sangai ko ten put up chu hitin decision ke chi pi le ti kha chu it draft sa ikui wa ilui do wa chi chu ahoi lo le mi pi ho ko na ti khon ke chi le gang ding to de ti ra bona i sei diu khan en hang mi le ha sa jeb ni to pung thum lang di tan ha in ding en kamu in number 1 na jong headquarter langa ko representative point a sei ta in political movement ho hi itamon ki pune jong le ho sim lai dan am ji in ichunga hon abol in he sa ole amo ha na dile amo phat na dinga chu pan ila jingun i ho lawa cha mo jong ima cha hi di lo ding hin epitok se jong le already aki gung jing ding chu mu te na hin time li am hon jong i ho ko ma thumok na ai ne jing di pawa tu de sa in au men wan na hin tu na hi ke so hum ki tong so tho hi ngam sen a hol ku ti da bonga i bo lo hin block election parliament a district election commission hi jing alin pin hi ji a voman de la wa kang de tikang hi jing a hin to hoi ka sa ka chu ke so sangai ko de chun amogam sung according to amogam sunga dinga a hoi pin ding a hin gel a hin put up u chu hilaya kim ganil kal be se na dinga ka gel be se point na ke so ha na de ga hi na le hilanga i ho dan le mol tam da asu kha district headquarter te ha sam na di lewang chun review tha bon pa ba sai azo na seu chu hoi ka sama main me wo hian lang koi hon la amo unit na dinga chong ke ho to le hi chi chu future tu ni in principle in ke pom pi lang tham khat wang chu amo unit a hi na du pa chu confirmation le kha to hong le assembly khal ngai pu in all block meeting in nei ni khat o jong la pass on ball heading in kalung chima ka kuin de you point chi hi azo phale secretary in hilanga chair in pu speaker in pateta in note lang e ho jurisdiction tdm e ho district level la block de ho buina si chu chai thei si chu tu ni not ball min lang another meeting assembly khal hello another joint meeting khat paten nei belang chini chun gol pa jong le chun koi man nil kal ne di jong ka sapon block ho buina si chun na but to a sister organization ho na tiu ta bong pa hi idei dan pau district vote headquarter vote nei dan ho ilo le chi hota bong hi agang chala issue to wa tu na block ten ade district ten ade yo si hi headquarter forward ibol to diu de ka sa na hi aji chu achi sa wa ha seule khat dinga azum na jong hi thei azan na jong hi thei apu na na jong hi mai thei na hi achu mabana ke so chu jingna thaya pe di hi lo ja chu tu khang tha hon tu alam ka hon adi dia tu ne headquarter president pa jong ahungin ama sunga standing committee langa ho jong be tham khat be chu thu di akelom be achi thei ne dinga pa na la diu chu kem ka dei sai aji chu pam dal achi sa tham khat sei leo han last KSO headquarter abang chu thangkhal sin lai por pi ki ho chu ai ti azong po jong ki por khalo chu but last vote nang ki le ke chai chu na election commission ho chun thu di HCP election a hi lo theu chu thing ta sei dinga chu adang lo si chu ki por han la ki por pi na they are tribe si chu ele e ho bong chu Chanpur KSO te chun tha de student te an ki dal le ya su dal to dal ne ke ho iki tu mo na tam akala election ne le kham ke pia president pai na hunga ke hon tha do ha student le kha no vote ka pi kha poita le kha hu kin na tam chu ama last election na chu student ke phalo ipa ling u ling ahung wa vote hi kum jing chona them the election commission ho chu convention hi phana chu si nei lang nei nam phat le thu di po ta lo chu hi ja chu mi tam ta chun thu ne chu jo review an dia da chen pu da la le chu na koi personal attack na hi lo koi personal team mo na ase hi lo na ya tham khat sim tu ngai azwa ideu chu kyang hoi ka sa chu executive khat chu block su nga executive a hi ta le district na vote ki ne dinga chu amman right ane ngai ta chu na mi som ni le se gi la president pan selection an bola general secretary yang vote ki lo ki na lai chu in sa thei da no chu na hoi lang MLA election ho hoi lang EP ho isei pho ake so ki sana jong general secretary vice president vote ki thei lo jong ki chu so chu chu le ma ba na che vela to ka sei ma ba nga chu aki tong kham le nang ka sei na ne le hi bin lang na ma ban ke so ne dinga chu headquarter put up I bol du headquarter jong patata a hi cho hi avet pi wa mi kha chu agam sunga dinga leader kha dinga aki than do ta le vote hi ni be right ane chu tu ni house in pha ke sai na pha sa si siu hi
headquarter thung ning forward bol to te ti pa chu kain sen chu pa na sangai ko te agenda he banga chi sangai ko te se bui ding in ka ging chapoi even hing lip zo even song pite zong ko te zong amo block sunga electoral system te tau te na electoral college hi adei dan tau hi hausa upa to amo me me lowi hausa upa ne we na chen na zola ahua area singa te ne le saka ne hing lip te ne le chip ani ta bong hung ki ho to cha ne la election KSO election hingli ma ding ipiham hoi lai ding song pia ding pipi hoi phate cha in hin ki su tu mo lang to sangai ko tena bol ta bong chun hi chi zo si chu district a hin put mo lan district no ho zo si mama assembly ka khal ngai po join meeting khana na ve wa to apa nei chi electoral college ne tiule headquarter a thun ngai lo he cho pa he headquarter subject he point block mo chu e ke ho to le na wa ma ding hoi jong hoi ma ding in ka king chai hi chi chu hin tin hung ki hung ti ja chu ke jong chun phadi ham tia sang kha cheni ka sai hin tin sai khil le khe thi mo tin tu ni pha ni jong a dei point senior tam ta nong lunggel sai num ding hin agenda wise a discussion thanu ni la pha nen dei lo ja chu tham khat in principle la apha pa I pom wa forward I bol wa ni khodang khat phat ta na tha to khom diu chu assembly in approve ka khal lawa thil chi thai jong tam ta ame ti jong chu hin ten major decision mo major ta ala de mo jong chu om nan cho mang chu assembly ngai tin ka problem ne ho hi joint block meeting hoa jong GP sei ha mo hi poi ti pa to chen session kan bol he ka sei ke le ngai da mun ka ki pa agenda jum hu opinion KSO election chung chang thu voter chung chang thu chu singa KSO la sangai ko kan piu hin na mun chom choma in kan be ta wen direct hu jing ka te ipija hi KSO election chung chang thu hi tu na hi assembly put up ki bol ham tun former president pu hau pu min pu hau nyau man na amo khanga pa na ki tong khom hi tuna hoita ka sei mum chu bolo ho hi ka kheu ji ni ale general kotra dinga chu manipur adinga I ho ko ki se so KSO ki ti hi cho chang pur hi ke general kotra no akile pi ni number 1 akile pin ka ta sa number 2 cho chang pur hi KSO presence ke ti district presence ke ti hi bolo ho khu na mi thi ji lo cho tu na ka sei chin di cho tu na assembly house in hotel sei chin tu na tu a sei mo son nan sei ta cho a phai bolo ko so sa gi yin ki pi cho I pi u cho tu ni chana a hi le yam khata chu ni la thum district a ho yang ki te phal le bolo won ka ri sa o kha chu a kai thei lo cho na I pi a kai thei lo tra si sa ro mai si a in ki depend jo cho ale invocation ala si sarong ngai so chu district KSO ten tunin sai ding ka na khun le ke ana man khaw banam phal semen na ko le chi sa bam si sarong ngai so khun le ke ana man bam tunin sai tong question so ya chu block KSO hi na noi do ho hin adei pa akihan pa chu lasting di chu na si sarong ngai sai ki depend ju chu bolo hi zero ka su ju tunin jana ko to ma sang ka sei di so ama sang phal ma sang pu pau tin thang present khawang ka ne sei hin ke sarjon hingle present pa former present pa la sarjon in kan po do han so kilai na chu tu anga hi pathen la song pi block in hon do to block se gi hi ta na a block se gi tun district te hi na performance ki ve he chu ko hin cho chang pula hi ko to da pha ham ki ve ju hi chu che pha la chu mun ki them ju ya na ale si sa ngai sai ki te pen ji si so nai son bolo tu I kha tha yu chu na salmang yong na he na tu ma na ngam pa pa na nang kon na hu di en sik te so ya chu hai tan gel ti nam sung a khan to na hoi la nga chu tu na hin ke por hin tin ko yong chu indicate alo la ko yong chu hi nang ke bol hai pon na tu wa ngai block se gi ta chu na di sik se ti pa DJ nan se bo chu som ni nem kan ne ba la chu na si so nai so ka khat la thi chu tại vote sẽ ghi ra sự sống này rồi các khách hàng luôn cho thiên tân sinh cái gì thứ nào cái bộ đồ đó sinh hoạt thế là sai có tiền không cái bộ đồ này block KSO thế họ hi district KSO hi no hi cái hòn cắt xiêm này viên nên mi họ hi ăn hay ngay tu còn system online sẽ cái depend tại hình cái tiếng nó hả nó cái depend đi vào là inam sung dam lâu thế cái tiếng ai cho ít tiền ta là na po ipa bo chu blow chu na khut la ke nga na man chu apa to ko la chu ta ko yung ka sei se na ne pun yung KSO ke sei tri la ipon na swat thoi ta na
Palestine former president simula pan hong kisimla lemcha ngai kila khoda ngai kila kamlo venga pha kile tan former president hon zo si to an ki tong khom hin na ye chu thil zo si ka nu vena len blok lam kai zo si zero ki so in ke da nom so ya chu lung set ta tu nin house no tan gem den post speaker pan no tan gem nang a phai anwa district secretary pan se banga chu icon holder system vote nen ti chu chong chok kam kapom me ani na district isuam ka ma le block zo si former president hom masanga khanga so chun an ko ria duty post na cha hoi tan ti chu ala tua hi duty post cha jo mu talo ala apoi phala sisrong nai so hi koi ma cha na ko lo so e ho yen sa pon kit so e ho dusman na pon kit so ya chu ai thela district ya so hi election phal lein sisrong nai san ke ha depend da wilang bolok ngahin ke depend winang bolok to cooperation unity khatin paten hi mu lain inam sung hi hung dam ti tu ni assembly a appeal hung ki bol hi ka sei kilo me tinai dum ti le hi tin se ote tu ai kheu nau chu azawa sangai kot chung chang thua voting rights ka sei chu na di chana chu ka sei chung hi ding a hin mayo sa do te chu KSO unit ni lawang chun right ani ve ai wanga chu loi thona sei bonga chu KSO convention na atam roi ki chi ji a society a block ki via amho to ki kheu to chi tung ju ya chu pham ki gong to ki ji hin ate ka ban ho langa sangai ko na bong chu ere ki loi khom na jut wing hon right ani bang wa samulam lan te right ani sa ki lo hin chi tung ju ya na ki tai a hol ku ti da na to block tung ju ya ki via ki bol hin chi chung chang thu chu district te to khat ve review meeting ta bang ne ki no tin na convention ai chi pi do mai dot constitution mo adopt bi bol do ti chu sei ki no tin aban ting le DJ se yong chu ka het ki lo le somni le sigi te chun block te chun somni le sigin vote pi han ati chu na usi pusi tong kinai thimin kan sei num chu chi hi voting rights mi azat hi constitutional ma hin na ai wanga atop ball thei khel thei dinga request ka ball chu tunin head ko tala pass on ball lo boarding in recording on sun thau win lang he jong le request ka ball no chu GSQ te khoma block te mi so min vote api thei le sister organization hoi thum de liet form je in pi thei le na chi chu block te lungel pa chung chi di din ai chu sei bonga chu ki pani wi la sit ni yong le block te bo choi dan sister organization te ko te ai dan lo hin to block te vote ni ja to sister organization contribution ng nei be lo vote ne ki ba chu block te lungel hin na yong le chung chu nai gel ki diu chu chi ngai da nei tan na azawa speaker pun se bonga chu ai ho hi mi dang toi ki te lo ilung lit diu he inclusive diu ilung lit diu mi hui diu he ai ho leadership ta lal ji wa mi hui jo lo thu ya akia ki pan te chu mi hui di te yu ve tiang chu kan sei no maintain he ti na sun ha vin lang recording langa hon abanin installation of Thangting unit presently defunct to Thangting block hichi hi lungial hin sei nan sei masang vin ken lekha ka ken simdo movement hichi lekha hi le Thangting office of the Thangting area chief association headquarter Phungchom Jang Pio Muirang Chuchampur district to the president secretary KSO Chuchampur subject Thangting block KSO hondo nadinga tim nale het sa na zaum ta president secretary nihinga ka in het sa num cho hi le gamsung thu boi lai ta hi tol hanin ta ka in Thangting block KSO om ding akingai chal he in ai thei ding le agam thei la man hi non do ding hi hang sumo so le CSO hoin kiniam ta ka nga jingo hi chule hi chi chung changa hin ta ka in unit hilo block zo asim do ding hi ka ki phat sa naw a hi aji chu hang suma ke kuki CSO zo si block nga nga hi tawin ne he thi pi divin khong ka kiniam u ve ti Samuel Hokip secretary ta ka ne lil Hokip president ta ka pichi tu le tua hinglip block nu yaw mahin hinglip te jong ngai dan in sen lang district lang alam ka khat tam ta bang sei po te khat ni ha min lung gel sei velang e chou pha le chun constitution la ngai hung du ki dio he
ikhat constitution chu veleu han schedule 5 na schedule 5 ba b na chu yin sim dan te abona kan sim di point matters over which the district level units shall have exclusive jurisdiction are at the in point tam ta min jong le hi hi tu topic to tu chen hen b na hi tong khai recommendation to the general quarter for the formation of block level unit at the hi district hoen hitabang ho hi block level general quarter hi recommend a boarding ti hi aba na chun schedule 6 na chu b na chu vacate utte matters over which the block level units shall have exclusive jurisdiction are the in b na chun recommendation to the district KSO office for the formation of unit ai le chi unit khat chu block a ong hoi lam khat chu unit ong ki sim ni nga chu block in recommend abo ti hi aba na hoi lam khat chu block ong ki su ni nga chu district in general ko tara recommend abo ti hi ai le jaga sinum khat chu tuni khoi ni chi hi sung sang declaration na chun jong sung sang chun jong an ki put da tan tuni kon chi avian hong ki put da min ai la chu lo ai tai constitution ai tai abana ka sinum khat chu conscience ki ti karau min thil hi a lo hian lang a constitution jong le hi chi bana chu thili akilom ni nga lom khat ai dinga lom khat ki ti hi tuni kon ki tho je lo ka sa en ai chi bem ti ai le hilai hin i unit chu block nu yaw mai hi ta hi le hi tabang agenda hong kon dinga chun block ta hin district ta hin conscience ki tu ta yum hen lang tu ni kon chin tabang dim na hin di bet na hi da hen lang ipu do wa hi le housing pass ai le pass ta yin ding i chu chi jing di kilom ka sa in e chu jong le hi china hin ki pau min lang khara a phajung de na ji a chu thang ting area chi se so no chun le kha na piu jong hin tin ngai in la tu ni ko chan hen thì khăm khamin là khá đó block chung chung auto ni vele asu ke so hing lik te chu ha lo no ka ilo mai thiwi hi jong le tu ni ko chan hin boundary lang yan lang hoi lang hi jong le ka ro chan ba ke ong hi pan kala jung hi tu ni ko hin hi che va che be hi je u te ti han lang le block jong ke ji le phadi hi tu ni ko adi ta ka se hi president ko lium loi secretary ko lium loi hi che vai di fang khat chu block level la hung hi do ring ki ji chu i pi ha constitution ai ga la hi itiam kha chun district in recommend abo thading hi jong la kilom je poi jong le tuni kho hin hi tabang ho hi agenda hung dinga hi le tam zo hi conscience amin sayan la pu dok thele tuni kho hin general ko tara recommend ki pi na le khai ma cha lo hi chi direct agenda hung pa hi tuni kho hin case wa hing li hin objection ka bolu we hi chi personal tan kila bo tin i a ho jading pa ni nga hi ga se hi in i bia personal enmity ma chang ki nei po in alo thelo agenda hung ki podam ja chu ke so hing li kong di hi ki pa e chi thu hi sei le wan a sei ding ni tam di ha sei da tau tin kati lo na pa chu KSO Ccpur district as a district doesn't have the right to defund any block or to upgrade any unit to the block chi constitutional ma hi song sang assembly azong ani ki sei ta resolution ke pass na chun resolution number 3 na chun upgradation of Thangting block the meeting recommended the proposal of upgradation of Thangting unit to block to KSO GSQ for necessary action as per schedule 5 section B of the constitution chi song sang ani ki sei sa hi district khat ina chu block khat su mang upgrade bor ki thi ke so in constitution to ki khalin ji chun tunin house in jong aphai ti jeng otin tunin jong assembly tunin ni ko hin approve ke bolin is depend on the wisdom of GSQ tin ko yotin nai lam cha mon assembly and boarding o hin amon ipiti lam dola in hindiu ham amo wisdom a koi thautin ai chu sei ki sei hoi le lang ki sei ni lum jong le district KSO in block unit apra block upgrade din su mong ding thi tha ki nei pon constitutional sa he ti chu kan sing tin i constitutional
Constitutional Schedule 2 Clause 9 chun registration of new branches, affiliation of cognate tribes bodies, chihi it's a subject of GSQ hi tihi ane so keu to pata chuna speaker tika chu khat sing na GSQ chu concern na hin na hitia chu a gun ke le chu abu ne khat ding hin tua hiti ding zo in the house chu na phat sa ule with full recommendation na chu na na he sa de amo assembly kha khala proof ngai point na na ke ho to le ama wang chu a khopen chu phem te le hichi unit chu block khat sungam te ding he hichi a block te to chu understanding ai nei ma sa ngai he recommendation na thot na diwa chu amo chu hingle block ngam hom le ma ta block no yam ham na assembly kha khala jong chu ngai be se ka sapoi hichi te ni chu ahong ke ho to theiba block nga jong koi thei tai khaten jong e ke hon ka ve kol zo ta povin no achanga ke pu thei nei ta vin aling se nei ta vin district pilu taute te ahong ke ho to le chun very easy in kala in na khuti lawa chu hichi chu umbe se lawa district ten jong na mo forward wai langa yes ati ke le khulanga chu nat naum thei he na hichi ki ka chu su tu ma saule a pha chu phat sa ve lang che ke ka chu a ground pa chu ka sei thu he na a koi langa kai khat nai pon na ke thi min na sa ro ne ai tu chung bo sia ke pu da bai pon na song sang declaration resolution na zau sa hin ama bo ga le to hum le assembly and board thei lo le ji hi ki continue thei lo ji a hi tu a yong ai ve lai sei do ki no hin song sang nga le ki sei khalo be tu chunga choi le chun decline ka board thei ai lo le decline ki board thei recommendation ki thot lo thei resolution an ki pass a kha chu ken to ai lo le moderator vai hom tu ni ke ja decline ka board thei ding in ken ka ki gel pon na chu ka bol le resolution ma sa chu ho chun in dal kum ki ding hi ji chun abui dan ha sa dan no chu Ccpur KSO president ki trio men and now abui now EPO siong chu active lo jong active dan jong a hoi lo yo siong chu amani to GSQ te ani ke utaw vin tin amo ko na ka ko ye ti chu kan sei do nu me ke hinan thu kha sei ti poi ani ki sei chai sa khat ai yas na tin tu nya chu decline ho khabol thi poi ka ti na he Cicu GSQ wa na pass on di chu assembly khar khar yong le atu amon an ko wa sei dung ju wa na di sun te to ki concern ding in ti le chu case study boarding GSQ wa case study boarding chu district president le secretary king an sei te le chu study board na lai direct bi lo Abana agenda number 4 KSO community school shifting to outskirts with 50% waive fees to hi community school hi district sungaran hi district te to sangai ko te block hi to a ki gel pa hi le tang lai bol sang win school hoi ta ta tang lom to win ne thi hang la di wai bol wa quality pt bol maintain di ham ti cho hi hi chi sei do di wa chun district ka community school ku ning ku ma pa na ki yong amo pula khana khong zawin langa recording bol pa sar jam poi to experience ki nei khat chu to hi stakeholder ti da managing board jong hi phate ke chan community school ai ki sim do han lang ate ka banga senior leader ho ki so hi te hi yong le ai lo le gam sunga educationist in ho amo to bang hi managing board ki koi han lang amo hi sei le sa ne ule ai thei labong church leader ho church EP ECA KCC KBC ka thei poi pata ke cha active thei ding hoi moi stakeholder ki koi han lang hi le phading ham atu ti lo le to ai district KSO te bong chu community school ki ren zo na chu principal president pa school ngai lut ja chu school hi hinga hi tu in election October la hum di na te kan an khitai ama ta banga school ngai lo hum kai ro ki le school chu thi ta cho ta chu school chu thi le hin me chala thei cho ajis ke so lam ka cho permanent ki lo cho ai ta chi chung chang thui se tin president khat secretary khat na hi wa nga cha ke sunga jong committee school a hi alo lo mo lo thei lo ding khat hin na su den khat neu te tai hum ki koi hin how sinipiti na gelwam adia sangai ko te school ran ni win se win lang Jangan pengai GSQ te ngai dan kila nomin ai trong cha chan se te Hot they be a speaker to get in
hi sei ba hele sol sort khadeng ham lungel dan jo hi hele sangai ko na tu school na to khun school khat khu akinai be se ale school lui pa khu private school pa khu so la ya ni sat nang guzu hiang le tam ta ni thu a hi ta ji chun asung lai gila a uma hele hi chi school i bolo na pe no ko number 1 e pe ham te le khasim hon asin zom theina dingwa provision e koi pi naw khat na hin ani na chele gam izan ham khana school ji acha naw te school kai san diu de je agam legu ahinda ha kha deu le lungmun lo diu de na ja alung mun lo diu ki chak na je chu community school ku le ki ti hi to a ho ki vet na hele hi chi sang khun alai lung ta sangen hi chi hi order jong hi pun request hi bobin sangai ko te chun ipi ham khat mechanism khat na play thei wa hele hoi lai ham khat na strategic point khat na koi win nang khoi nong cha chun cheng da hen tin chapang helanga khale aphadep pi hen he da chu ipi ham order ne ki pass wa my way or highway chu hi pui dong le a purpose so a serve ting ham ti de sa na chu hum ki sei hi en a fees chu ka he the pun gai chu nang ho ran hi en idei dana cho hi le pura in ki chom jing le ki ti hi heng le amun le amula ana tong ho to gamba ma pa na gamha pa na ve ho hi akibang ji pun e chu no ho chi na in ka koi ain la lungel pa chu ki chi chu hi ki kan phun do hi cái hòn sinh cái tiền này cái hòn qua GSQ tên sẽ cho thị mà riêng nè ai want cái hòn sang con nào mà cái bộ hút cái hòn private school ada mà cái điều là cái phí thu he cái phát lắm mà riêng we ai want tu buffer zone thì in front line sẽ khu mà khao area he it's là ngã coi đi khu ngã khu mi con mà chạm talo tapang do lo nu la pa lo tabang ka daum phana ko ai chilang ho si hu lam kala hung jam ki le kasap di janu hu mi gam de te e ji a chu hilai sangai ko muna ka mat de no wa relief center ko han pi wa e ji lai relief center a mo si mat chom na adu chapang ho mat chom na chalai muna ka bo ki hu to yong bor khil ki sama ma je we ai wangin chapang ho adu bi ya la wa chun bor kha ki sa we aji chu private school hi kayo lu mi ta piu mi tuition fee the sei le get tu lai private school he ro hin dress se yong nu le pa cho o sem ta lo he to gam khat man du le dress yong ni le thu all our ki he e cho hi ya chu abai la me na thim na the di ya chu sangai ko na chu kan ball kha wa hi in dam wa hi le cho nong ka gel win kum ki lang le gal hi riêng dùng lệ ít hi nếu khát ở đâyจะmau mai lệ để mà khảo lại là vàng toàn những cái game thu về thì dùng chưa cái gã sẽ hiện tin cái hồ school run đàn hi do push speaker ở xây bằng chun ý mà cha ông poi cái tin khát chu bốt dòng ông poi mà ông poi education secretary pai kapum lệ sa riêng mới tiao ho cái hồ dùng bốt xem những chu cái lùng ghé cái ông mà riêng ai wangen tu le yen ka sim do nai po ti chu la se inte se ke le ngai dam ti ve community school ki ti chi a chum ma dani ki sim diu hi a kilom pon phai kho lang hian lang chandin hian lang southwest sadari hian lang Ccpur sangai ko tui bong i long le dana chum ma managing board ki tia chum ma ki sim ding hi a kilom pon tu ne request ka bonum to GSQ te khát về cái rất đầu tiên nó hi na trong nên xây tổ là phản tin GSQ à cô nín hít tiền bor tàu tê thì khát hi hin xây mình tê bên lăng hin pass on leo chun block hiền lăng đi xuống hiong là chỉ cái gì là phản thế chỉ GSQ tê cần bị son kia này na Kipa min ku speaker tua agenda hi ho agenda momo svente agenda hi tua community school kiti hi athu pi pen KSO te ne wei pi ding la wa lo pi pen long hi ding in tu to ka ai gim nau I chol nau chele ki pa sa hi community school hi ti hi tu ne ang ki kom assembly ni ki kom lo sim he ding mi jong ka te sa nei
tu ta ma ho hin ka ya lo chu community school bo se hipon thil pasa khari singlan kan bol diu hi bo jong ka bol penu hitan school bo se ngel hi gin thil tam pi hum ki bol di ti anaki bo min ti ka se do no me ben hi adia district te KSO ten hepato ten ka gialo hi to ana se point chu hin ka chai nai lo hi community school kitia chu chan pul district chu ma bol sangai ko longa block ten chu ma bol ni khet le hi chai ing zum de deu ni khet le chai ing mai pa deu hi ya hi ilung gialo hi pha ta ya khom na phai ti hi tu nai hu ki khomo ko ma ka sei nu hi chule ja loi panan sei chu sangai ko block community school chu exam pra pi bo nei kyo han jong tu na na se hi discuss kan na bol ko mo tai as hora community school hin skana chu ile location pa hi yang kan discuss ho hi tai tun jong na sei lo wang win hepator sunga na long aha nga hang hi yong le alohang zo si chu akima poi ke so ngai lu nei ji in chun na ki pa cha ve yong le ani ni nga WhatsApp la phone la na phun sang win officer nang diu ngalong ya lo hi pa ta disclose nang bo du hi ti room na ki pi ve ti ka sei do no me ye chun community school chu na sei wang win ke hon jang ka wang win yong le no holung ga yong chu hung tla nan tin chu chung to na lo la ka mo din the de ai lo ji chun ya block ho unit ho thu na sei chu hong niau hi achingin ex president pai former pai thila bol ho hi mai ta bol ji ya ki sai ji ai hin la tu nang ji khom ho ko ma ka sei nom chu speaker pan thil ai tu ya ai thil boi lo ka mu ai banga unit le block yu hon do ko pau hi im chono intentional adi poi ti ka sei do no mi ne KSO ngai lu hi vai le tu a lekha chu i vai ai le ipidinga unit tu a function lo hon ele ipidinga block adia nan propose ki lo hon na otherwise like your family hi chule chung chu na chu bunga block ade vai le to ai tu na abon ba hong kal son diu hi hong kal son gal tu na phone do the the nga sei dinga na ai la dan le mo ni o hi yang le thil bol hi ngai lu tai bo du ani nga ka thil ki i yep lo du hi imalanga ki yep de nu nga ki yep lo du malai ki zo tu de ki ho du hi nu ma ani ni nga ki yep lo di rin ka de ni ye ji ji chun asi pha asi langa ma cha na la lo du hi unit chun yo hin hiu chen lang sangai ko te voting rights pa se chu cookie chi gusan ka he po any human rights ka he po women union ka he po block organization ho chu election ting le observer a hong diu hi they don't have right to vote hi mo hi na chu clear lo te chu chung chu na ai thai le yo speaker pan block puno adinga headquarter te an mo pi chu nan pi to mo le no boi diu hi sang in chun thing sei ka ten block a la lu di mo na ti va le tu la to mo function ngai ni activity su chu block and report appearing block in hinglip te na hinglip in block as unit report so block in headquarter a decision pi the decision for one body iti community hi lu sit tan ju te ti kan sei no me ti pa achi sa chu vel si pong ka ting community school chung changa chun recording te ni na su di dan chu KSO community school kitia ukhulte kampu pite chu chang pu chandil ten dan le mo la chom chom ma ki sim diu cho hoi pon headquarter GSQ 10 dan le mo ki bai pu di dal khat ni simo han lang ki chu pass on in bolo han lang district han lang block hiong ki lu su ke de ti so su no abanin point number 5 is ball of KSO functionaries with respect to the constitution to 40 dunia hai kum som li wa koi koi um KSO i constitution dung zui wa chu kum som li chan bo yi KSO pang thei ding ki ti chu na ai tia chu chi thu ai atam zo hi ka sei bonga chu block te le zan dai nan pu da bo hi ngai da ni sei milang lungyal sei milang observer ding GSQ te hong win amo zo lungyal sei win tin
cha chun a thi ni khat in sin ki deu he i sei yeng che thu hi vel za ham ki sei yeng tu nia pang lo si ki sei le i za ham kha de ko tar tia ko na piel ei long ki ting ham na lai che chue hin i long le kum thui se le sar sei ku na ve yeng sar sei ku apoi mo ki nei i zo ai sei khat ve le constitution ai chiu khat ve le ki het thim na ni chiu convention ai chiu aban le khan khoi ki tol wa hin na constitution na chu som di chu som ngai bol le student ni nga chu mel chi ki hin ai wanga chu hoi lam khana chu amium lo na be a chu athanum lo na be a chu ama ho si chu tun singa te bang he sar sei pu hin sar kai hin jang pu hin abon ba over da ma thum pun vel khan nga akid election nei pi do le singa thiding hin na dan chu che to bang khat chu ji hi a chu ale hang sunga ding a ki pe zo pa I pi pa chu agu ai ji we hin assembly ai seva constitution do wi che he ti le inga saw le I block tam zo hi ni ki chai di che a ding hin ji a chu kan ku toi to ta pha ji we hi a chu constitution ma kum som li ti hi graduate zo na ti hi ma hoi lam khana chu ipem khadi ko hon di pha le a graduate no lo wa le a graduate lo khat chu ku sa ngai ji ale kum som li noi ti wa kum som li noi ai ko ho la le ano lo mai ti na ti pa chu le a som li chung lo chu ku sa ji ji we ki ngai lu tin constitution ni mo pho ta ông sa hin na written document constitution in navin in chu ke do tin election commission ho wisdom in koi tao ti here the away pun na election commission on ai nang kum som li na wa tai ta scrutiny affair sang la company bol thei lo dio hi ti din chu koi tao ti okay, let's go to the next point. Number 7. NIA, CBI and other legal cases registered against any office bearer of the organization. Piche pa ye le e hockey so sumti ne hai. Tu le tua example aga se ti chu le meta president secretary hi jela mon hin icho hi e ho organization sunga chita bang case ne a jela mo itiram dola ki thopi diu ham. Iki vet kol tu thei duam ti chu hi lấy mà tất nhiên dòng lùng kia lên xây lập phán thế sử dụng trái tu nia chi agenda hết cái họ đang cái giáo dục bên lên xây bảy cái tiền cùng ni hình địa chất hết tan cái họ xong cái cái tan nào thì president secretary thì cái chi hình cho rằng cái hạ sát hệ riêng tao bên cái bôi hệ tao bên xong lúc bài rằng cái bôi bên administration rằng cái bôi thôi bên tu nia cái họ agenda lại cái giáo nó bên nó hi lệ adang ahi poin district no ya hin block sagi unit to yomovin ito cc hin khat bei ikithu khom ba put kaina hi han lang ne la cha hai long le tham phat ikithu khom ba izo kham khom ba som phat som ni lang le pan khom ba icha to khat bei pan la khom ba pham ama san yang in la bin tu bo se hi ka taw na hi put ama san yang ka taw bin district in jang ke thopi win het ko tan yang ke thopi win khat hi win chumin ni khan po win ka ki pa win pichna ba na chun tu na khangai chat ka thum beu chu ke thu khom na khat ve ni khom ki lew han pha ham ti chu ka hin sei wa hi win ke ho a hi mi ni hi in anung zui mi ni na lai hi KSO member hi le cho CC yang hi an hang pia hi ki ve ko la hi in chuban le ka ga sei ve nom kana chun si loi te new to compete new hin jela hi sungkula hi mes ko special la chuma private na ki la han ri kon district block te to hin a family hin sachi a hi sum ki thot ji hi ane sa ma lo hi icha lang hin kum ni wal hi ta phat kum ni lang hin de chan ni phat na hin a boy he ta vin a family in jang ki ho block chunga hi mo sa naw jang tam tai to ki thu pi lo lo ji wa ban bia thum lao jang tam tai na hi le tunia hi la ya hi assembly hin
Iji tham khat isu kom na am isu bang tang na wahi ikipai loi te ho chu ke chun la kum nilam athilam kan ta bone bang phat sot ho dan ka lo kai tuni ta bang ena mani ta bang hi galin lo le tuni ta bang hi assembly de ti ani sa khaw hen lang le ake pari dan ai lo la thalo min dan ni ge lo le yo lo ta to sai ne de na song ta nai to bin sai nan om he jing hu jong le e bol the om di kon e bol the sunu chu legal la bol the e bol lovin adi chi ke so in rang pan thil chen ki pang chuna pai ke holin e jong le tuni agenda ali maka KSO in an pu do na pa chu lai mata table se in tu sana hi ahang mi pi han lang ahang so ho sai han lang ahang CSO jong le tu sana hi abui pi wa in so mi ten tu san ya hi gen the hi bin ki ang po dim na khai thei pu ni jong le tunin ka tip non khat chu ai thei le si ti du ham dan ka hom atam thil jong ti di ham block khat hin sa khat la hin sang khat ti le hen zo lal diam ala le alien wal dem ti khat in bol han lang block se gi nei win ti ma ge ran ka ti hena block se gi nei win block khat hin sa sil hin sang khat tu le hen di se te hin sang tu ma kum pan the diam sang le kum pan the diam ne khat block sang alien dang sung pang go ti tin ti chun ki tu khom le hen loi te ni jong ama ni jong dam le pi na te thei lo tu kum sang po theng je pam the engine e bang ga le tu la hin amo ke sang het ma bang men kes ne wa hi puin i chan hong ta nong ke pon ni jong le tu nia thei pau chu a kes pau sei u te tin na hi pon ni jong le ki thu pi na pa chu hi ji chun ki thu pi na chung sang thu a chun block sa gi ne la o hin block khat che in sang khat che to wi tin district ten sang chum kan tu thei diu ham sang ka tu thei diu ham chi ki hon ge lum ke tin ki chun bol le han phaliam ti chu block khat in sang khat ro ko ding zo na nge a thanai ti ang chu block ma ki pa in ke ma propose pa chu ngai dan sak kila hen lang he nge ti lang he chu block ka sang ka iti the we chu pa block ma ki pa ngai dan se lo chu de sa hi block zo se ta ten a put up dan chu chi sum le pai relief thu lang hi le kilomin na chilang pa chu pha ka sa ne ki se zo si chu hi jong le to hi e gal ri chan ding hi ki he pon a KSO member mo chu ti te to Southwest Secretary pa dong ko en hai te na ko ling ji hi ki dong hi vel ni ko bin aban le a tak dang long kes nei tam ta yu ngum ju hin gal hong ki chai le Secretary pa dong nei tin President pa dong nei tin government na hi kes tam ta headquarter former President pa dong hi de headquarter a ho dong hong hin tin tam ta ni nei diu hin che thu hin silong submit a chun dong them khat an ki sei ko min nama dinga ato ji a kiman ho chu nam mini boy piu nga hi ti he hi in pi legal affair tiu hai piam ozong omin ama hon jong tin che hi tu a chu e ho chu iki tho pi the na pau tu se ti jong le asang zo ai put up wa in pi lam kai jong case ni za nam khat ngum bi nam house ha jong hungum ding volunteer jong hungum ding nam mina nama dinga ato na kiman aki pe do mong ka sam ni ho chu me tan na thing ni thing chu ho chu me tan organization na to nga ami pi a hu na la nga ki man za ham khat hi hum de di wo hin jong jing e hin chi ho hi wang chu nam min hoi ta anam pum pin ki to ko ma case fight the hi jong le u ki le za ne wam pi za ne wam sum le pa e poi mo jong le asang pen level a in pi level a ko na hi ta in ve su di ti pa chu lungial ka ga se hi apai le mata ten thum nan piu chu ki tin ko ngai dan sei de ji hoi tai ke la le nam ni su thu he na 26% pan na ngai dan sei in district ten sang thong palmol progression palmola sang ka na ti ai lekin ka gel dan in VSQ ten hoi tan gel lang ji nam ni su hi su lien ta khani ya chu ke so nu se ta chu ma ke so se ki su ju ham jika tunung kit so ya tu tua district VP para se bang tu ka ye GSQ ko maputa mo te tunin assembly GSQ in KSC ITLF chula tule disinga KIC chula ibru a buki student te kitum la du nam pia na ai to hin a chom chomai kitum la pa tu kem ka dei the pon e sang tu assembly na he le KIC putap dam ITLF putap dam alors KSC se putap dam ka to hin GSQ te thu in to chen nang hela ka dei sa hi ai chu district person pa nan se chu apana pha ye wa to hum sau ti ngala chun no chu thian da sa chu
anh chăng complex à, cho income này nhiều, cho bolo cho rồi, anh chăng income cái này rồi, cho hiện tại sẽ thế nào? Tu nào hôn này sống hình mà maintenance sama on pocket nào hung kihun so. Kalau mula sang kacang, eloi pawat na tu dana hipon, aking ngay mua mana ke pin na, yang le. A proceeding pa hika vet dana so, nam isu ye so, GSQ through in, KSO Ccpur, afdam KSO Ccpur afdam tiya. So assembly dal pass awlen kadeh, saya kira mungkin ada mungkin. Jam tak po speaker la, dunia, mungkin hom, lam kaya zosi. Tu ni hin ngau te ho zelam ho hi agenda hung za ben hin ka ki pa le jing akia so lam chu thu chom hi ta di le ke ya ding ka family ai tai thum bi ka chi tai am ho jong gan the le wi in sung wang sit na chom hung thun ba kit la anu ko akap kap jing ki thu pi ding nei lo ta bangam je hin ke ho in family level la ka bo thi chan ka bo wang la aleng do thi hin am ho chu ke so mi hin ke so on duty hi na a hi ta bang and I attend am now to ho jong hi ki chi se la i he ru chu ai in ye chun tu ni hin hoi tan gelu tin Pak masa, tam masa KSO office crowdfunding na bawlin. Pabep, so au meti hi anaki hein ahin la. Cicu itilam nola ke mangsa utilization certificate cu iti at piwam cicu. Aki khojang ke kholi pun kholi yong ke gong de tuin. Tuin jong ki paung ta khat tu chung ka chi chun kukimun valley south tu tin am ho khusung level la suman dang ovin a chi suman dang chu kulanga ho am ho khule bela don u hi til pa bol na kapu in hi chu ka ga pi hiti hin ake so mi hiya ngai cha a hi lai ta wa kui pin ho pi di ham ti a inibui phat nang omi bangsi ka sathawin hiji chun tu in jong samla pai pan piding thu isei phal wa hi lungyau khat kan ni contribution in ei wa le kui ko ma lu ding ham kuyin ji accountable la khunung san ge ya chu ichi sumla pai donation ni bol ho chu accountable hi de ham ti ho jong hi kalunga ahung mit bi hin isi tiung la punain an pido zibin alun nahi huilaya ke mangam ti ho yong hi kinung he jile ti hi mi tam tan ade ji hi chi tunia ya kho de bin kan de yin alhang pi in jane he kotra pu mamboy to hin ki ke za tu ji hi ama yong alhai le na ding sumane pon a family lang ako na yung ki pizo lo ma hi chi kiu chu hi lo ba advocate ho peding alang langa government prosecutor pa yung chu cho do the yong le cho ngai kit na lai alang khana e hon e gui pau yong chu angai chat ning ria ko na din ni siu le chun iza za na mat ngai hi cho hi tu chana chu lang kai lang hon adil da nu hi sumum lo wa adil phat lo hi ji chu hi the han lang aki so mi hi ji chun ke so hin spearheading gi bol jeng wa le chun silo hi ake je si in ama capacity a pan the no maintain cooking pi manipur le gam kai a ho jong am ho capacity a pan the na chu maintain a hi jong le at ti a e ho in sung ke so ho chun igel kho ba cha hi panila lo wa le to hi ki tang da ni tu masanga yong chu birel ahi na dinga ki bol pa chu objection ki de ni cho chu ipg ham mitia hele mansa ding mi su lung thai na ding ho izo lo ji ban hi ya chu anam mina akiman ho hi azon ji ula chat bai ji wa ki man hi pon kuki hi ji wa kuki nam angai lut na jal wa ki man kha hi ji chun tu ni hin am ho jong achai na yong hi ding ka ding chati pon hitabang ahum phat le
ai ho langa ku na hi ipan la da nu hi I khup su da nu hi ake ba ngai jin chi yong le alam kai abui pi yong hi ki chi ta aphat si a ki za mat pi ding kulang le hilanga ake so le akulanga akut langa achota le lam chum chu mai phat si a coordinate bo ngai a hi ji hin ki chi ta ahung chi phan le hin ina to yong hung cha zet min tin amo yong hi athu ki za hele la do theding akilong thim ma ke he a ki sa do thelo ti ho hi tam ta om hi ji chun tu ni assembly in hi tabang in po do wa ising khom hi ka ki pa ji a chu hung do ke hi in chuban a chun ajawa ka se request ka bol pa chun crowdfunding hi hanlang sa sa a dom khom ding hi hanlang a kui na pi hi jong la kui ko ma thung ding ham kui pi ding ham kui hand over bo ding ham ti ho ge chu lam kai la hon sim tu thiu le phal he in te ti chu kan se hin sei khil sei balam la ki ngai da mu ki ka ki pare tua former leader pusei poisei chu ati the jengin athilong dan hi kumni lang thu hi tan hi jong le tua hi ho society abui na pa hi accountable hi lo na pa he boi pe ni hi tua agenda de ki mana lemata president of GS ki man chung chana hi crowdfunding hi lo le ki thu pi ni pha pi a thangin a dongin alo le hi ti XYZ ABC ti adong hi pha pi hi om ta adi ta chu chi ning dol ta chu le district noya hi ji chun at least or KSO is a bang wa KSO on duty kuki hi je wa ki man hi je chun KSO de mata in jang bank account nei te ding ta sanin putia hi lo jong le district noya ki highlight hi chun district KSO na bank account ken in cha hin bank private GP hello private account chi da hin organization account chi hin lang le hin chi ku nong le hin pi ham audit board di hin lang hello accountable hin na ding a chun ki lom ta adin chu hin hi jong le masangin in a ball tawin hi jong le phading a hoi ding igel je wang chu mon khan ang chi de thot oi mai thein tin kui chun ani gu in kui chun asomang ka tina hi jong ai de pon hi jong le achi ning lom ta chu hi tin chun adisik in jong tu chanin ki honoi hi chun ani ki be kol la phading hin ani ki be kol thona hi jong le a protocol pa chu abula in chot hil je wa tu chan ya hi ho jong hi chi accountable pa chu ne sam ka sa in tua in sei na ba na wa chun azwa sa sei pu kan don bu nong khat chu tua hi a legal process en lang atang dang hi jong na thil izaka hi lin ta tam ta ong ding hin na tua le mate kan se ma banga chama ni hin zela chu hi ma se ding a thil ne chu nom lo hin tui lo ding ha sa hin jong ama ni private mes akira tin je achu mes ke tira private akini hin je achu sa nga la janga ta bang hi khat le asu lo hi je achu dang chu la ki thu pina chu nam le balin nam hung nan te mon dang nan te jong le ame chung changa chu i hon jang block hon jang igel the ba le ka ti hin yam tia ayel the lo elo igel the lo nga ko de pon jong le athilom nan pa chu hin chi na ti dam ka se pa chu ka hin chi hin te tang sei dum na la yam block o ngai da tua president pa sei chu igel the lo ham sum thang pa kat tu khom ning tiu chu a phai na tu learning thang misau former leader KSO umam ga din do sa nom be pom lang amin tin na hitin bolo te to tu chung gala hi ipiti seidam athi ai lo le case nei hi awang sida ni gyal ve collective ta namin kitupina gyal ko ni hi alasan diwin akimun chi phamol he jengin to marsom le pawmilu ni okay so lamkai president le secretary onin ai hom chu ni kitupina win inigyal ko na win hizong le insumitian zong hetim tam mawin tin NIA case CBI ki tio hi case dang to bang apong po chinaba na chu political pressure ya sangma majing hitia chu langa GSQ langa APP legal team na ho jong APP lo pon tin yong e ho dei bonga til lo chal lo hin tin to district langa kuna request ki bol choi le block se gium bin tu hi ane o hi sana la zangai la khana su mango hi chi block khat ni la khani khat ni pu do pin tin i chanum dam itium dam tiang chu ki sei dei pon
chi request na block hon kyon do mo po wing ta nan bolo lawang chu tu cho mai hi jong le block khan in MSP ai hon tu le toy bol thei pe no chu MSP la khari pu do pyo tin la khat la ni ta hung ki to diu la nga le ku dong hin ki to diu kho le di su election in la mai tu nom dan chu hi chun ama sapena panding in sangai ko ten in panin tin abana block du zu ya district ten nang tha ta atha dung zu ya block ho hung ki pi cha chu na pan su ke ding ho tu le tua ai ho block level ai bol thi pe no chi chu ngi ding ai hi chun chi ti ding chun pha sao tyo na pai sa na wa block hon block khatin la kana sa nga la nga chu i gen kho mo le ke wa chun ai impossible jong ai poi na ani hon na chu ani hon ni sa nga le nga hi na la kana MSP block khatin thakat pang ding another block mon pang ding cha chu district ten hong ki ben tin account jong chu i thi le direct in anu ha mai ku tiam khat na ai lo le ma ta ke so ho account thot no tin cha chu na ba nom le district te jong khong pan liu ti chu he o pana chu na pana ta na ti cha no pu do ri neu to pana e ti jun ji do jin wa recording pan block khat la khat MSP sang ala janga abana feasibility for construction of EMRS at Lebuta area question da ham ram khat karwa chi lo mai tiu chu len ram khat karwa chi hi beta tu la lo ki chin tin na tu le tu chun bolo te ti la EMRS tu ai Lebuta area am sa di ko in pu do ham no ai hong sei lo tu pa me post speaker ka ke pa in leimata zawa report nang chi ngai tha de wa hin school hi som na ni lang ka ne wa hin a he bang school hi ala sam gam a hi government school hi kinet pi thei hi so ke lo wa hi bon che ke hi afang sam banga hi class sang ke sim thei lo a hi je hin ami hom jong le aha sat na khat omin amona kyum dan lo lai chu cham pul lam ka hong ki zone te khan omin class 10 in sim chai chai a hi amona ko 11 12 sim na di be ki nei le ji ke ho tu a hi in ke het ki lo wa le chu cham pul di su nga hin ekliva hi mun thum mun li a omin loktang a omin hing chucham pula hin mun li hin khatni le matamol tama omin khatni le thing choma omin khatni le tokpa ka boya omin lokta ka hi khatni le sumchin ba ma om hi icho hi tu a hi ke hi lo wa function lo wa hi function ma lo bang ke he ka sei hi hi tin hi chi ta bang khani ki ho le mata area ko au ma hi le tu a government ho ko hi le ka sei banga chu kitam sim thai lo ke sau sim thai lo hi je kan ei mata ka dal la le ngol mi ke ho ma hi student ho hi ten na chai le ko do chai chai le amuna hi mi kyum den thai lo khana o men hi le private na hi ten chang lo ka nei lo bin aban hi ka bol be zo lo hi za hi chi school ho hi ek ga hi le ko ga ma ring ari hi amuna kom den na mo hi tin to nga pa chum ding hi chu phat le chun government school apen na hi chu pa chum ka mu thei diu hi ka ngai cha ja tu ni a hi ke ho him private na chu ka dal nom po bin district level hin ke chi le gang lim tin phal zon te ti ka dei sa je wa chu ni a hi chi hi ka hin po do hi hospital in going up to the chun kan ka ke pai recently Minister of State for Tribal Affairs Durgadas Wiki aman announced khat abola chu every block zone CI scheduled tribe having a population of 50% amoin EMRS school hi anei chi diwa hi parliament naung ke pas hi na
Itu jo nang thu sei to kisaya news kamu khat kan sei hin. Toy block dong sia EMR school khat yum thei hin. Ai mai ho KSO khi nào chú bol cái bol độ mấy thế bol cái bol độ mấy thế đi trong lệ block dâu xiên tu nhà lắm cái block dâu xiên hết điều kiện chú block dâu xiên GMR school residential school yom thấy nang ma block nang ma alam cái MLA IPBO to kitu kho một tiền i ham tia district lam khao nang ngày chặt na om lewang hong ke pak jin de tin sei je mo tin thu tam sei di hong de poi na ai latest news kamu pa kan sei he blog yo sin ki me che bin na ko le a sung la ni ka chai sa mai thi na nau kai ani ki dal da chai gam mai thi wai tai abana last sei pe agenda he feasibility for construction of IVR connecting Songpi and Singat area villages chi hi Songpi to Singat 10 long lungyel in sei la phalo de ham amo in put up like kilome chi agenda hi ki ho block akun hi din kata san ko in district lang ngong mi thim tin tapi ngai chu kan ngai tu hi hi long le lai la a assembly ga sei dinga hi ki ma gel na ga ma chu pi ti dem ti thu hi in le tu din muna singa to sum pi chu boundary hi jing ji a vegetarian ni chu a ki sei ko thu hi in singa le sung pi ki ka mo nga chu IVR intervillage road sending ki tian le chung ka bom langa ko chia sau ta project ali na lin dinga hi ya chu sa zo ko kani sa zo ko ban ko numa leng ha ding pi ngam langa ama ding ki ti hi chilam pi pa hi singling ham ka bm lo wa le ni pi lai se le ki jang the chu lai le chun ki jang the mo mong lo hi ni chi ko ki ko connect the lo hi ni chi ko chu le khali an lang iti la hi long le phat zo sia ki connect the na dinga chu chilai lam pi ko singling ta hai long le bo do the hi ya le chun ni chi ko ke gam nu ma ho pi lang ma na le chun ki jen shelding hi ti to chun ngai dan chom cha a hi na ba na u speaker in yong na gen the ding le ki chi chung chang thu a hin project chu alin ding ham aneu ding ham ti ke ho singa te to ki jama ding ka ti wing chule paper presentation ham khat nin jo wa sangai ko te bol bang chun estimate ta pi ta abo di dan pa zo hi no ko ma khat be application type don hum ki bol hen lang la ya chun thei kom the ya ki thu pi the ki thu pi na ka ngai cha no wa zo le ni hin ki thu pi di wa to ka di dan am ja ka hum din do hi ka ki chi agenda hong ki koi lo na pe ni meu se communication am lo wa le thu pe pha le yo hi ke ka to de bujin sing alang hi ka gi la chen kai ka ti na song pia pa na hi leng no ko sing alang te lam ha na a ki hin su na chu song pia pa na leng no ko na pa na kang bui pa na bong bal pa na phai mu hi na aba na ka to ai loi pa men se chu ama se na ng chu hu ni ki di line ni chi ti na hi ye chun tu chung in MP let phone hom pot line ine ha so ke wi to ai ma ba hi chu chung se dang ka ten i ke the ba chung chi alo the lo ka ri to dong hi tam pa na boi nam pha chung miu sen ke so ko ma lai nan a yin na mun ki hong the di nam ba ya sung ki hong the di nam ti so ya chu chilam lam pi ko ma la chung sung pi ang len hau le beng lu ma hong le ha pe ta so pe siang al pa pe ta na ya chu ki ai the la tu chung assembly gel kho ken song pi te le singa te a dinga hi chi ilam piu e public ho adinga chu kan gel kho ju chu kan puta mu hi ai the la assembly JSQ te to ki thua to aba na hi MP let phana ina kai lu thiam singling road cha yong le I bol wa cha ban mana hu cha the karam ti chu nai dan hi chi important mo mo he hi ala sa ka se mo me se khiram ki nai dam te ki ding ka til che I zo chun ka hong ge na je chu KIC meeting ko mo ta khat emergency meeting khat uma hong zaw pa ka hin la a zaw former president pa jong a zaw na ban ki SC lang a pa khat ni former leader ho jong a zaw bin ale zania hi KIC te hin gaw jang lang lam pi ho ga be ki no hin na song pi to town chun lo wa song pi a ko na gelmul
gel mola ko na tang zol lang hung na dilam pi ko zan he cho gavet ki mo hin awak dong chu in progress he jing che chon formal ta cho hi pon che thu hi kana put up men ai ho agenda tho ding hi ji a cho chulang cho house pa KSO ho aban de cooking pi chu chan pu ho sei di dol to di dol la hi ji a cho KIC azong chun put up akibol tai thu cho ki hutan izong le official tai ne assembly chu chu put up le phan te chu idea ka ga ase KSO ten lampi sim di tiu le izong wa iloi pa wa di sang kha to di tiu jong le boyo sang nga to di tiu jong le boyo hin chi chun house a upa ho KIC langa I forward in phan te ti chu ngai dan ka ga ase he pu speaker tua ai wa da rut chiol chun ni hi khat ilawang chun nang nyong khong pi to chinga chung kheu to la lampi khat a hi ngai ujai pun la MP phan na ti ti nga hui langa ko na pi yom no khe pha pon nang na sei sei ni ai piong le tua terminal se bonga chu KSO to KIC official ta in puda ma ki bole ti chu block te ni ne hon en lang na langa kuna chu district langa kuna ki thopi na the bol the to the sei tiom le kan ki thopi jing ding a hin KIC to KSO te no project ane nei sao ji chun amo to ke to te ti chun an sun hon en lang a chei na pe na college unit tam chu le district te subject a hin chi ha sei dau tin college unit hi izo wa report api wa cho report dong cho hop bang veleo cho na ma hoi 2022 to 23 tam hi tu chana hi nge hin aji cho 23 to 24 a cho gala boy je a cho gal boy lai ta college unit election ga bol chu akinom poi tia he ma ho hi kum kha ki hap bele atam mo dong ki chai ta to election ki bol ding hin ewang ka ka sei nom pen chu college unit hi KSO ding a hung tha dong hi ale kum khat bo ni hi ji hin siang cho third year ho ki pu sa lo second year ho ale to hi college chu kum thu man kai ji hin to hi kum lia kai di pha do wa chu na kum kha hin ima cha ki tong man ji poi ki ho hi to hi result di ke ron kanu ya ho hin kum ni be po le aji chu college kum thu man ki kai ji pa chu kum lia hi tan na chu ase wi hi a chu assembly phai sa ole hap te kit ke poi to election ni bol pha kum nia di nga i bol le hieng the hin aban le adang unit dang jong TKSU na lai chu TKSU chu college zo sia anana even higher secondary zo sia jong chupa chu TKSU win su mang chu chu chan pu college lo su convert I bol win adang chu convert in a bol ta po chu to hon khamisa aji chu unit te chu ama ho report chu veleu chu district secretary pa report zo sia to ki bang hin khut le ke nga mun zo sia I zao a sara program nei zo sia ban nei zo sia mic something hi lang poster be di hi jong le chair dom di jong le za o hin unit ho hi che chu unit chu I hon be ba pham aban le unit te tam chu college song chu BA chu ni da kum thum kisim chu kum li kisim hi ta le ama ho la ya mo ko ho chu kum ni hi sa ba pham ti pa chu ke ma mai agenda chu ke ha ma hi le chu ga explain hi chung sang thui alungial sei ding choi ho mama hi bin lal district the na thum den die ho kai sei mama de ji chu assembly a sei da tau te district the subject is kitchen choi hi resolution atam chu pass it you ta tam chu very relevant ya na tam be chu pass you kum ni na tam kum khat chu kum ni ding sei ho te ji ju jen han lang na recording tenin mu thei ding in hin bol do hanin lang PDF file soft copy bia I hot wa I tu ni resolution ho chai ho le ho kai mu di win bol win na ke pau min program chu I chai thaw win tu in thami lun bai te VP samulam lan in vote of thanks you sei pu ke pau min te dun cha kan sau sei lo di ta in mi jong in hom taw wen chule pha jong am ta pon chule gil kil jong om tan ama sa penin vote of thanks ka sei ma sangin zawa la KSO samulam lan la ka hin semu hi chu sponsor lo mai in mi pila phone do loading chen nom po in zawala KSO samulam lan in la ki sim pen chu sponsor ka do min ama chu ko hem tile nu ma mi ho kip wife of U Henry ho kip VLW SDO samulam lan he chule na so chu mai le ki ba man
pinomen ka le kai mam ta poin chu chu ki ho ka na sanu zo ki ho him chule musician pa zo hi ki so ki ho ve ke ve zo phala ki ho songa ki pita vin ka te phat ke sang sang in hilre tin tang ka tin na gil ki zo kom tain ki pa thu sei di sin kim ta kan sei de te ama sa perin hit bang program na tinga khusung in phal pi o district ten tin sei zong le khusung ho sa pain an phal ji a tu ni kwa hit bang general assembly ne thei ji evin ama sa perin khusung in pi pu chunga ki pa thu ka sei in chule abanin hit bang hol arrangement hin bol nga ti ngan se khusunga yu club te him chule alhanga tiwa yu him chule se do amo ha panazala hi program hi hit bang hol arrangement na bol o ji evin chule khusung mi te amo chunga ki pa thu ka sei ne hi chule chief association samulam lana chief association ho hin chule KSO general headquarter chule KSO district hi in chule tuli ko a phat mun hin lo zo se a program ki sem te halang a phat lo din am lo wa hi le lo ring lo hin hi zong le program a ki ming pha zo se long kal son ji oven program lo ring in no chunga ki pa thu ki sei ki ne he chulkin le properties hung ke mang ho sang hi in chule to na a hi in chule adang dang ho hi alang pia husungmi area au ki manga hi in hichi i man sa ho husungmi area mi ho zo se chunga KSO samalam lan ki pa thu kan sei ki ne he chule tu chunga hi an kong i sim na wa hin ne khom ding in a ya ji uvin KSO samalam lan te helam kai ho hi pha dum te zong le na sa te in kan hai uvin hi le wo cha khat chu dei hin khat kan hol ro uvin he chu chu mi la hin amin ka phon do no min ama chui le pu thang goi kom social worker ama hin gan khat hin tu do pi he ti jong chu tu lia lam kai hin he ding ven ke he sa ne chule tu chunga ki pa thu ka se le he chan chu hin tin tu chunga KSO samulam lan ti en hinglal pumpama host ka hin bol naw wa lam kai ho awa zong dim se ding hin sei hil board hil zong ding hi zong le long set ta ni ngai da mu wa i board hil no hui ma ba na e ho ding a chi zong le ki hil la zo hi na thei ding in lam kai hon su hil board hil chunga KSO samulam lan om khai le ngai dam ko in thumin ke ma pha chu hi chan chu tan te ka ki pe Hanang kinotan zuwa chu bol dikiti leki bonang pun tu chunga KSO Chanpurin assembly host nandinga amun hongki kalsongin to ho chu pun halna ipj win ama chunga ki pathui se na banwa tunin aphat ki chenung hi jong le pun tung khat kapi no movin man longsik ta in pun tum sorry pun khat kasil pi no movin longsik ta na malang kaldo in team chi pun kan selfie ule tuni ki ho phat ki chan chu tante ki pa e tu ni adi ngai phat no chu hi chan chu hin ki khana taw no mondi pasol limang pa tuita pasret area di ki gen piu bintin ki pau min GSQ te on chat helwin to win a hand pen discipline a team pen win chunga ki pa tu se win senior leader ho hin former leader ho hin passer ho sau po ho program a te chana zau ji win ki pa tu kan sein chuta le delegate zo si i sei bong wa chu to ai bu ne dingu ne chai chai le kin ta ai ki le do diu awa thang be se lo ding ai chu langa hu i chi khi lo le mi gam chu du theu in cho hi khu jong jing po tin ai ti a chu mata ai ki khan diu ti chu ong ki kho mi piu si kan tim nom hin tin chu ta le ki a ku na ki phalam na tu kan sei nom chu gani hin president pa dos ki tri pain assembly moderator mai dinga hi ko yo nam ka ti le agenda jong ka mu lo jing ka ka mu be program ku na ka mu be min assembly ung ki pat no le thutan ding dan in khong min khong nal wa sin na a KSO ding ang chu a junior pen khayin a constitution dan le mo lo chu a hello pen khai me thin ai wa chu ke ong pat pana chu ka gelin 6 kilom khadam ti ka ki pat la men zo min tin ka 6 kil ka bol khil wai hom kilom le ong ki khom delegate zo sin ke thi mo tin a kit ting le wang kui yong le assembly speaker ai lo le moderator lo hi agenda ki mo pi ji le ti zo to na to ba kan se yin tin a pain ki pau min program boi le lai ti ji win hong ki khom mi POC chunga ki pa thui se win tu in en kong taw na ding le ki khana taw na mang ding in pasal pui ko taw ne na pon sa win ko sin ran na ding phong ti we taw na mang ti we ko ki pa we pa kai
na phat the bu na ni pu pha ni pi wa dam na ti ho ni pi wa pakai Ccpur district umpi block sagi akuna KSO assembly dunia conduct ni koi wa pha bula ka taw ni to ni san pi wa seding alom ho alwa le boarding alom ho jo si hin board cha ya hin se cha ya pha hi chen chen ni pui na ho zale ne mi lu pi sang ta kan thang ba ne hi pakai tuna ka se do ho ka sa do ho jo si hi pakai kagam sung le kanam sung wa khan to le machal na am thi ne dingin nang hin aki se do ho jo se nang in pha the ni bo pi din hin ka taw ne hi pakai tu ni hin ka hi win mi mi na se khel se wa sing lal alwa le se khel ma le khan kha ka ki ngai dam to wa ma ba na ta ha ta kal ka sun thi ne devin nang in tun KSO nang in pha the hin bo din hin ka taw ne hi pakai tunin ikan do tawin kating pakai ne ding sa ding ho hin gong bin so lu si hin kom to kom kai bin ani ding zo se nang oi wa se na kan ne wa sa na kan ne wa dam thi na kan ne thi ne di bin nang ani ding zo se nang phat the ni bo bin hin ka taw ne hi pakai ta pan ho zo se sai cha ni koi nau te khan in thang wa ta thu in pakai je su min ni nga thong ta bin hi amen hong tong ki to in nghe chẳng mà xa KSO na to nga kai neo buồn trên ang lung ma hiên hồi con chân đâu pi đâu tê hin đâu phi chân công làm thế phong cho mình na hùng thôn hùng nhìn chôn tô pa bang na se na ga so na i chung mang pa min thing de lai pa bang ta choi ha nin sang ma la no singin nam te ngai lo phong chơi ma sa dai hi lung nghênh mà ôm hô ngày lụt lung xếp mà đồn neo xem đông nghe mãi hay na hơi na bút chu kỳ ta na ngô hình na chung mang qua hầm gian phát sáng hi nằm đi xin lại rất tan đi và ngày gió la in lật xa in nắng chỉ đầu nam ban không có lại là và nên em bằng em xin hân KSO 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 theo công tuy bằng vây khom nó nằm đi gốc sụt của anh cho về dây hơi đô nơជួយពូនទេណាបានពូនឡាយ៉ាជួនទូនពីនេះសហំហាន់ឡងនួយជួកងគូជីងសងវេសិលេទូកងមែលមកហាត់ហាន់ឡងKim lệ cho nga tùy sáng liên sông lệ dây tha bắt bằng em đâu dễ tình tôi con đi cần cồn ngày luôn cao hơn hình thùng năm đi lệ na ngô xuống nga đi xin lại rất tâm cái lời khó mà hôm qua nhiều băng chiều vì em xin mi tin lùng khát khôi băng cây khó mà hôm nay bà băng
không ai hi sinh KSO hình sinh hơn vạ dinh dinh hơn cầm câu dinh hơn mặt trao dinh hơn cùng cuộc sống này chưa lâu bên giờ lại lối ăn khăn dinh hangin sang malam nó dinh yên nằm đi ngày lúc vốn chơi qua xa đây lung ti lung em mà ôm cô ngày lúc lung xe mà đủ nghe dễ đông em mãi hay là hồi na bút chu kỳ ta mà lộ hình na dung mang qua hầm giang phát sáng nghi nằm ti xin lại rất tan hi và lại do la in lật xa in làm sẽ đang nằm đau anh vô lại na và đi nè băng em xin hân chẳng mà xa KSO na tô na cái neo buồn chân ông lung mà hiên hồi không chừng đâu pi đâu tê hình đâu pi chừng không làm thế không cho mà buồn na hùng thương hùng miền upa chôn tô pa băng na se me nagang so na ichung mang pa min ken de lai pa bang chong hanin hangin sang malam no singin nam ti ngày lúc vốn chơi mà xa đây lung ti lung nghênh mà ôm po lung xếp mà đồ nghe xem tông nghe mãi hay là hơi na bút chu kỳ ta mà lộ hình na dung mang qua hầm giang phát sáng nghi nằm đi xem lại rất tan đi và lại do la in lật xa in làm chỉ đau nhàm đắng buồn vô lại na và nên nè băng em xin hân hey KSO 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 theo con tuy bằng cây khóm na nằm đi gốc su tôi lặng cô na kim lệ cho tề dây vào đôi pun tena laya sangatun pili sa hanggan lang noya chu tonggo ching sang le sile tu ka nghèo ma hatan lang kim le cho nga tùy sáng lên sông le dây tha bắt bằng em đâu sẽ đây tôi con đi bằng tôi ngày lối cao hơn hình vùng ngô năm đi kinh ép na ngô xuống na đi nắm đi xin lại rất tâm kinh lời khó nào hôn vào nhiều bóng chưa bên em xin mi tin lùng khát khôi băng là cây khó nào hôn lên pa băng pa không ai hi xin KSO hình sinh hơn vạ dinh dinh
zalaya loyang khang zino hanin hangin sang malam no singin nam pi ngày lut von chơi qua xa đây hi lung ti lung nên mà ôm cô ngày lut lung xếp và đồ nghe dễ đông nè mai hay na hơi na bút chu kita na lo hin na sumang pa ham sang pat sang yi nam pi sim lai za tam hi va lai so la in la sa in lam se dang nam dang hung go la ya na va ni ne ban